Ah, sí, que he aprovechado para abrir el OBS como administrador, ¿vale? Así que ahora podríamos hacer las diarias de Genshin, vaya. Así que vamos con ello. Ciérrame Spotify, que no lo quiero para nada. Vale, Genshin. Y pues eso, es bueno saber que el capeo, cómo funciona, vaya. No esperen ni que fuésemos a llegar al final. Ni nada, así que... Eso que he aprendido. Gucci. Y después, pues... ¿Qué preferís? Vamos a hacer una encuesta que tengo que hacer desde aquí, porque si no, no funciona. Pero vamos a hacer una encuesta. ¿Qué preferís? ¿Que juguemos la historia de Genshin o que sigamos con el Pikmin? Ahí. Ah. Mi idea para lo del Pikmin para el resubido igual es una puta mierda y no debería, ¿no? Porque el canal técnicamente es de resubidos. Pero mi idea era... Me está agobiando la música. Vale. No he cambiado la categoría, voy. Mi idea era recortar las partes de Pikmin y subirlas en... Tipo, por ellas mismas, ¿sabes? Quitar la parte de Minecraft y la parte de los descansos y subir el vídeo ese para subirlo en la categoría de Pikmin. Que técnicamente es un directo, pero sin las putas mierdas entre medias, vaya. Como suele ser un directo normal, para que se vea más normal y tal. Pero bueno, eso no sé cuándo voy a poder apañarlo, me gustaría hacerlo mañana, pero no sé si me vaya a dar tiempo, porque igual debería dejar hoy descargando los vídeos, porque tenemos un vídeo de 48 horas. Y yo no sé cuánto tiempo se va a tardar en descargar un vídeo de 48 horas. Aparte de que como se intente descargar en el disco C, estamos jodidos, porque no va a entrar, básicamente. Me gustaría tener un ciclo de sueño completo, pero parece que... Pero podrías hacerlo. Es que, a ver, no sé si te acuestas muy tarde, te levantas muy temprano o las dos. Pero no lo sé, tampoco sé si lo haces por obligación, ninguna de las dos, ¿sabes? A ver, me refiero. Si te... Ahí. Si te acuestas tarde por obligación, deberías poder levantarte temprano. Tipo, levantarte tarde sin problema. Y si te acuestas... Si te levantas tarde por obligación, deberías poder acostarte más pronto. Gracias, Chever. Las dos. Es algo por costumbre. Pero es que no es una buena cosa. Es que te vas a morir. Es que literalmente te vas a morir. Pero... Pero pues deberías cambiar algo. ¿Qué te costaría...? Joder, no he cambiado el título, es que soy tonta. ¿Qué te costaría menos cambiar? El... ¿La hora a la que te acuestas o la hora a la que te levantas? Voy a ponerle Genshin Impact y en lo que me hago la resina, yo creo más que otra cosa. Si queréis canjear las diarias, sois libres, vaya. Que sé que me dijo alguien ayer de que quería canjear las diarias, pero no sé quién fue. No lo sé, tío, no me acuerdo. Ya lo siento. Ay, me muero. Vale, espero que ahí se haya cambiado todo bien. La verdad que me cuesta es complicado cambiarlo. Vale, pues entonces cambia la hora a la que te levantas. Ponte... No sé si usas una alarma o algo para levantarte, pero... Pero eso, pues tienes que cambiarlo. Ay, no puse el tweet hoy, que soy tonta. Hola, Raki, ¿cómo estás? Vale, dadme un segundo que ponga el tweet rápido. Y ahora seguimos con el Genshin. ¿Dónde coño está Twitter? Viva. Bueno, menos da una piedra, supongo. A ver.
No sé ni qué poner, la verdad. En lo que hacía esto, tenía que haberos puesto la encuesta de qué coño hacemos, ¿sabes? También debería dejar de ir saltando de una cosa a la otra, porque al final no voy a terminar con nada. Nada, con 3 minutos basta y sobra, yo creo, ¿no? Es solamente para decidir, así que 41 días ya tengo que comprarlos, se me están acabando. Que sé que lo dices al contrario, porque son muchos, ¿no? Pero sí, son un mes. He llegado a tener 200 días de Bendy. Leer el juego, básicamente. Pero no vamos a leer a no ser que escojáis jugar Genshin, básicamente. Pero antes, en lo que hacéis eso, dejadme que ponga el tweet. Mm, me así mismamente. Vale. Hola Hugo, ¿cómo estás? No sé en qué parte de las configuraciones de sistemas para cambiar la hora de despertarse de mi cuerpo. Pero, ¿te despiertas tú solo? Tipo, tu cuerpo a las 2, 3 horas que creo que duermes de haberte acostado te dice, ya, toca despertarse a trabajar. Eso no es normal. Igual deberías ir a decírselo a un doctor o algo, quiero decir. Eso no es normal. Bien, yo también bien. La verdad, dormí Gucci y pues eso, me he estresado antes un poco cuando hemos tenido el problema este de que se ha apagado el PC. Porque, ¡ay, la puta madre, el stream! Pero por lo demás, bien. A mí también me pasa. ¿Cómo que te pasa? Eso no es normal. ¿Por qué sois así? Que me buscar como a golpes. ¿Pero por qué? Me cago en la puta. A ver. Resina. Resina tenemos... Joder, qué cerquita, ¿no? Tenemos aquí el dominio bueno. Mierda. Me cago en la puta. ¿Hoy qué coño es? Hoy es... Espero que no fuese ayer el día del dominio ese. ¿En qué gastamos resina entonces? ¿Tenemos bosses semanales? Creo que tenemos bosses semanales. Aquí no podemos gastar la concentrada, ¿no? Vamos a tener que ir a gastar al otro lado, pero... es lo que hay. Genshin, ¿vale? El 100%. Ok, vale. Pues jugaremos Genshin. Ya está cambiado esto. Lo único voy a poner aquí... Parte 3. Y Gucci. Me desperté a las 2 a.m. A ver, espera. Entonces, ¿a qué hora te has acostado? ¿Por qué no te acostabas a las 2 a.m.? Yo entendí eso. Ay, no he puesto el speak. Claro. Vale, es que estoy asumiendo de que todo está bien. Pero eso, si se ha reiniciado tengo que ponerlo todo. Que es diferente. Vale, pues ahí está el speak. Ahí en teoría funciona. ¡Oli, Sombra, por cierto!
Pasa no sé el qué, pero... Ah, pues no, no creo que te pase entonces. O igual sí, ¿no? Pero eres un hijo de puta, que es el problema aquí. Dice. Test. ¿No está en R? Bueno. En este juego R son los desarrolladores, así que yo no necesito serlo. Pero bueno, yo creo que con 3 horas nos da tiempo a... ¿Solo 3 horas? Me da igual, me quedo hasta que termine la misión de Arconte, no pasa nada. Sin entretenernos a lo tonto tampoco. Pero bueno, así lo dejo finiquitado. Y no hay que preocuparse más de Genshin ni cosas. Emerge right now. I see everything. Rust and rebuild. Jumpy, jumpy, go. Hi-ya. My endless cycle begins. Juguete. Vale, espera. ¡No! Dice. ¿De qué coño me perdí? ¿Cómo pasamos de un juicio a una boss battle? Pues porque tengo que hacerme los bosses semanales. Esto no es parte... Ah, de la historia, coño. ¡No! Hija de puta. Wordless insect. Porque siempre me sale esto lo último de todo. Insignificant pest. Vale. Esto es historia que ya jugamos en el pasado. Oli. 1,000 eons, mine to dominate. Burn to oblivion. Let's move out. Kneel. Oh, mi carita. Rust and rebuild. ¡No! Bueno, eso lo he esquivado porque soy la mejor, básicamente. O sea, no tiene ningún sentido. Reality is pain. Let's move out. Good riddance, cruel world. Juguete. Dice. Y a la Kiss Pain. Si es. Y sí, literalmente. También, en principio yo iba a jugar Pikmin porque veía bastante fácil el terminarnos el juego. El problema está en que como ayer descubrimos el modo limar, no veo posible terminarlo en el futuro cercano, vaya. El temazo es una maravilla, ¿eh? ¿Verdad que sí? Otozo, ¿fuiste tú quien me dijo de canjearme las diarias ayer? Everyone hold hands. ¿O me estoy colando? Hold the line. ¡Corte Toli! Perdón, que no te dije nada, creo. No había visto que había llegado, pero bueno. I can't lose it all again. Sí fui yo. Vale, pues puedes canjearlas hoy porque no las he hecho. Tipo, ayer las hice después del stream en el móvil, quemándome las manos, pero bueno, no pasa nada. Pero para mis ojos... ¿Qué va? Si lo dije de broma, soy una desgraciada, no sé jugar. Y no te duermas. Bueno, deberías dormir, pero deberías dormir a horas razonables. He visto mucha gente como con una mascota o algo que se consigue eso. Yo tengo algunas mascotas, quiero decir. Bombs. Me falta una, porque en ese evento estuve muy ocupada y no pude participar.
Pero tengo, sin contar esa, todas las mascotas del juego. Tengo esta, que es de una misión, que la puede tener todo el mundo. Esta es otra misión, que no sé si cuenta como mascotas, porque técnicamente ayudan en cosas del mundo, ¿no? Pero luego tengo esta, que es del segundo aniversario, esta de un evento, y estos tres, que son sillies, que también son de eventos. Y ya está, creo que no tengo más mascotas. Queda una que es una oceánida. No sé si la hayas visto, es como un dragón de agua azul, más o menos. Así se podría decir. Ah, bueno. Werwick, te vas a llevar un timeout. No, a ver, es broma, pero loca. Ay, coño. Come on out, right now. A ver si te lo quiere regalar ella. Follow me. Pues también podéis hacer eso. Dumpty, dumpty. Que lo canjee otra persona y otra me dice los equipos. Siempre y cuando la persona que lo ha pagado esté... No, no he metido nada, ¿sabes? Lo estoy pegando sin haber hecho nada. Bien, pat pat. Pero dormir 2 horas. Podrías dormir 2 horas y deberías dormir 2 horas. Quiero decir, ¿por qué te levantas a las 4 de la mañana? No hay de nada que hacer a las 4 de la mañana. Ok. Vale, vamos a ver los nuevos banners a los que no voy a tirar. Porque no quiero la constelación no de Zhongli. Gracias. Pero me gustaría tener a Freminet. Vamos a probar los personajes, ya que estoy aquí. ¿Puedo darle pato? ¡Sí! Zhongli es más, pero ya lo tengo. Es que ese es el problema. Que a Zhongli lo llevo teniendo desde que salió, básicamente. Te signo a las 4 de... Ya, pero pues... No deberías. ¿Sabes lo que...? Incoming. Es la primera vez que veo otro 5 estrellas en... Es la primera vez que aparece otro 5 estrellas en una prueba de personaje, ¿no? Hey. Cut to the chase. Me hace súper raro ver a Ketching sin la skin. Wow. ¡Guau! Let's spark things up a Don't get frostbite. I will have order. With sword comes shadow. Don't blink. This is order. Stabilize. ¿Por qué no le han puesto a Noel o algo para que Nowhere tuviese... to hide. Para que tuviese el doble geo y pegase más con el escudo puesto? This moment will be frozen in time. Free. No entiendo los try not to enjoy escudos. this too much. Y te ponen un equipo de superconductor para Ketching que pega por... No entiendo nada. Pero vale. Es la primera vez. Eso me parecía. Es que yo al menos no lo he visto nunca, creo. Creo. Probé el nuevo personaje que me gustó. El Freminet. Pues ahora lo probamos también. Yo espero que no me guste, porque como me guste voy a llorar mucho de no poder sacarlo. Así que bueno. Tocará esperar a que vuelva, vaya. Es que qué hijos de puta. Uy. Agüita refrescante. Agüita refrescante. Brace yourself. This is gonna hurt. ¿Por qué te ponen a Sinchu con este como si no aplicase suficiente hidro, ¿sabes? Mierda, se me va a acabar la habilidad elemental. Fuck.
Al final viste el vídeos que te mandé. No, my sword. No, los iba a ver cuando termines el stream. Porque necesito aprovechar ese tiempo para mimir. Y tampoco quiero ponerme a ver un vídeo TZ. aquí en medio del stream. Dice. O lloverse, para más placer. Skipper. Dice. Guau. ¡Guau! Interesante gameplay, yo estoy llorando por no Guaji. poder sacarlo. Dice. ¿Pero por qué? Guau. ¡Guau! Ahora sí funciona. Es un Ah, godorado. no voy a hacer esto. Dice. ¡Agüita Guau. refrescante! Agüita refrescante. Wirwi cubete. ¡Guau! Dice. Wow. Guau. Wow. ¡Guau! Wow. ¡Guau! Wow. ¡Guau! ¡Guau! Wow. ¡Guau! 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 Wow. ¡Guau! Wow. ¡Guau! 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 Wow. ¡Guau! Wow. ¡Guau! Wow. ¡Guau! Wow. ¡Guau! Chévere. Wow. ¡Guau! Wow. Wow. ¡Guau! ¡Guau! Wow. ¡Guau! ¿Has visto 10.000 de daño ahí de un básico? Guau. ¡Guau! 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 Coño de la madre. Wow. ¡Guau! Wow. ¡Guau! Protect us. Wow. ¡Guau! Get in gear. Wow. ¡Guau! ¡Guau! Wow. Frost is coming. ¡Guau! Commencing cleanup. Wow. ¡Guau! Pair. Wow. ¡Guau! Wirwi cubete. Dice. Guau. Get in gear. Wow. ¡Guau! ¡Guau! Frost is coming. Get in gear. Wow. ¡Guau! Aunque está buildeada esta cosa. Wow. Ok. Wow. ¡Guau! ¡Guau! Es que me parece que mete más físico que el... Wow. A este no le venía bien la espada del Chévere. tiempo. ¡Guau! Dice. Esto es tan tonto que me encanta. ¡Guau! Wow. Dice. ¡Guau! ¡Guau! Wow. Es difícil Guau. físico. Entonces, ¿por qué va con glacial? ¡Guau! Wow. ¡Guau! Wow. ¡Guau! Y esto no funciona con espada del tiempo. ¡Guau! ¡Guau! Wow. ¡Guau! Ah, pues no. Crío y físico. Wirwi ¡Guau! cubete. Dice. ¡Guau! Es un UA. Todos lo saben. ¡Guau! Wow. Ok. Dice. Wow. Por la misma reisa aunque nobleza. ¡Guau! ¡Guau! Ah, Wow. pero sí que tiene cosas de tipo, esto funciona por crío y físico. Guau, ¡Guau! ¡Guau! Ah, bueno, Wow. porque pega un poco de crío, sí. ¡Guau! ¡Guau! Pero igualmente, Guaji. no mete Dice. apenas. ¡Guau! Y no. La espada del tiempo no le va bien. Aunque por esté qué en sale sus en su- glaciar. ¡Qué cosa más tonta! ¡Guau! ¡Guau! Es que ves, 10k. Está roto. ¡Guau! ¡Guau! Someone lost in Twitch. Dice. WAH. W3. W3. Dice. Joder, ¿por qué entras Eso siempre es en por este? la E. Al final del combo mete un golpe fuerte físico. Guaji. dice. Ok. Es Eula 4 estrellas. Sí, eso parece. Joder. Y para eso me sacó Eula, ¿sabes? Wow. ¡Guau! Me pongo tu guado infinito de alarma. Bueno, como tú veas. Ya hay un clip de eso. Ya hay 2 clips de eso, de hecho. Wow. ¡Guau! Can't catch me. I'm the frying pan. It's the fire. Hey. Agüita refrescante. Don't get frostbite. ¡Guau! Ninjutsu. Ha, ha. Make my escape. Wirwi cubete. Wow. ¡Guau! Dice. ¡Guau! Oh my god. Refreshing watersita. No he podido beber aún, So sorry. pero... Come on out. Ay. Dodge this.
¿Te imaginas que me lo mato así? Can't catch me. Vaya. Ah, casi. En japonés suena muy tranquila, en inglés suena muy enérgica. Sí, no sé. Este personaje me gusta más que Eula. Es más barato de sacar que Eula. Depende también de la suerte que tengas, ¿no? Pero es que me dan ganas de tirar por él, ¿sabes? De tirarle una multi así timidilla. Pero ¿y si me cago al 50-50, qué? Es que me sale un 5 estrellas y lloro, ¿eh? Por mucho Zhongli y mucho que sea, ¿sabes? Es que no quiero. ¿Cuántas tiradas tengo? El dupe de Zhongli... Es que no lo quiero. Es que me pasó lo mismo con... Samuel los Me Tintuit. pasó lo mismo con Jae. Dice. Y no quiero otra vez. Diu, por el amor de Dios, deja de tirar por el bien del pipi. Pero si no tiro... Not today. Tiré en el banner de Scaramouche porque me interesaba y me salió en la última tirada, como habéis visto, una chichi. Y luego no he vuelto a tirar. Llevo casi un mes sin tirar nada. ¿Diarias? ¿Otozo querías decirme los personajes? Tipo, te los canjeó Werwick. Te lo ha regalado, básicamente. Si quieres. Y si no, yo debería ir a hacer el siguiente boss. ¿Guajo estás ahora Samuel para los hacer el Tintuit. boss este que querías hacer el otro Dice. día y que no podía porque tenía Pues prisa? eso, que siga easy ahí la cosa. Pero no, cuando... Este banner no, en el siguiente, en ese voy a tirar, que flipas. Demasiada suerte en los Guaji. banners. Me salió en Dice. 30 de pity, pero igualmente me da 2000 miedo. que entro en la de Esquipo. Vale, vale. Dame un segundo entonces que voy haciendo, yo qué sé. Child me lo hago en 2 minutos. Hyperbloom. No, pero dime los personajes. Si quieres ahora te enseño los que tengo para que los veas todos. Mira. Y pues me puedes dar un equipo mierdas, un buen equipo, lo que tú quieras. Algunos están... Ay, algunos están buildeados, otros no. También puedes preguntarme de ¿este personaje lo tienes? Y yo te digo sí o te digo no. Y ya está. Los 4 estrellas todos menos Freminet. Y los 5 estrellas me faltan los que estás viendo por aquí. Estos 3 de aquí y estos de aquí. El resto todos. Incluida Aloy, sí. This opportunity is quite hard to come by. Well then, amuse me. Surrender is a valid option. I promise I'll be gentle. Este me lo suelo hacer con Ayaka, ¿no? Pero no sé por qué me he traído a esto. Yeah. Right here, right now. Emerge. I see everything. Najida, Yaemiko, Kokomi y el bardo no lo tengo. El bardo me falta. Tengo muchos problemas con Venti, no me quiere salir. Pero los otros sí, los otros también. Right here. Emerge. Hold the line. Si quieres, por ejemplo, Kazuha o Sakarosa, que se parecen así un poco. El personaje de Hacienda. Dice. Ah, bueno. ¿Cuál es el ahora personaje que de me doy Hacienda? cuenta, prácticamente casi tienes ese equipo XD. Sí, me falta Venti, es lo único. Soy gilipollas. Os dais cuenta de que tengo autismo, ¿verdad? Vale, un momento. No sé cuál es el personaje de Hacienda. ¿Alacén? ¿Te refieres? Ah, coño, vale. No, no. No tengo Hacienda, vale. TZ. Dice. Usa a Kazuha entonces. Ok. Pues ahora me lo hago. Vamos con el equipo de Ayaka, ya que tengo que volver a hacerlo porque soy gilipollas. Vamos con este equipo que es más rápido. Que al menos no me pegan con él. ¿Quién es Hacienda? No es ninguno, se refiere literalmente a Hacienda. Porque Hacienda pega mucho. Dice. ¿Cómo que no tienes a Alacen? Alacén sí, se refiere literalmente a Hacienda. Yo también creí que se refería a Alacén. Yo me he dado cuenta que por poco pierdo las fotos de un festival que fui este año. Las fotos con Pazos y Eric.
No, a ver, es broma, ¿no? Pero qué putada, ¿por qué? Por el cambio de móvil, ¿te refieres? Que estabas ayer con ello, creo. Transfigurate. The wind knows me. Take flight. Guaji. Dice. Es que había entendido que no tenías a ninguno. Que no tenía ninguno. Someone lost in tweets. No. Dice. Porque me las dejaba en el móvil antiguo y no están en el nuevo XD. Ah, vale, entiendo. ¿Y no pasaste las cosas del... ¡Guau! Del móvil antiguo al nuevo? Into the wind. Tipo, me refiero... Sí, coño, pero al ordenador, es lo que me refería. Las fotos al PC. O un disco duro, o cualquier cosa así. ¡Guau! Vale, ¿puedo coger la recompensa y no irme sin más? Esta vez. No pasaste las cosas del... ¡Guau! Ay, puta. Ay. Yo la verdad es que debería pasar cosas del... ¿Recogí la Someone mierda lost aquí? in tweets. Dice. Lo Vale. suelo hacer con las importantes, pero se me olvida hacerlo porque lo hago cada tanto. Vale, entiendo. Espérate que me voy. Yo es eso, yo también debería hacerlo, pero pues llevo olvidándome desde 2017. ¿Sabes? Hola, Pex. ¿Cómo estás? Vale, a ver, vamos a poner... ¿He tenido un equipo para esto? Simplemente tirar con este. Vale, aquí. ¿Qué me has dicho? Me has Wilwy dicho... QBT. Dice. Vale, vamos a hacer el boss. Poquito. Poquito, sí, ¿eh? La verdad. Pues 3 días o así, no mucho más. No exageres tampoco. Boss. A blade embrace. Es a Pepe el que quieres hacer, ¿no? Quiero pensar. Someone lost in tweets. Dice. Ryukai Taini. Por cierto, ¿conoces a los cosplay ISG y Ayu o no te suenan ni para itras? A Gege Eso ha sido sí. adorable. A Dios mío. Yu, pues no me suena ahora, pero a Gege sí. No es en absoluto ni mi cosplayer favorito ni nada por el estilo, ¿eh? ¿Cansada de limpiar la casa con tus ropas tristes y mugrientas llenas de manchas de ketchup? Tu Someone marido lost cansada de in limpiar tweets. la casa con tus ropas altas y Ah, la mugrientas puta que llenas os de parió. manchas ¿Por de qué ketchup? sois así? Si tu marido siente cuando limpias porque le pases a bajos domésticos, primeramente la cama y Lolita Fancy eres que mugrientas llenas de Por esto los canjes de audio son caros. Tu marido te mete y pasa la cama y Lolita Fancy eres que mugrientas primeramente si los que maravillosas gasto que me encanta tu marido te pareja con bajos domésticos y a veces en cama y Lolita Fancy solamente que encanta si es una mejor pareja por alcanzar la vida tu marido o la mano tu marido se espera para una hora primeramente si es hermana seguramente aparece en pantalla, recibirás una segunda unidad a mitad de precio para que se lo regale a tu madre, tu hermana o al amante de tu marido. ¿Qué esperas? Llama ahora. 722-112-073. Bien. Estaremos Guajo, ¿y si esperando. curas? Vale, gracias. Right now. Now disappear. A round of applause. Vale. Sois unos hijos de puta, ¿vale? Pero el canje de silencio mod... ¡Guau! ¿No te ha dejado incluir ningún texto? Tienes que silenciar al mar. Ya, pero tenéis que indicar qué mod es la cosa. Que si La no del Twitter ponía... eres tú. Para escoger mod... Que imagino que ahora es el guajo, ¿no? Pero eso es porque lo he hecho mal, el canje. La del clip no, la del clip es Raki. Here. I see everything. Here comes
Sombra. Dice. No me dejo easy ahí que será el guaji. Vale. Right now. Igualmente me lo dices de palabra y pues luego cambio yo el coso este. Right here. Hey, Ahora, como comprenderás en este instante, no. Someone lost in Twitch. Dice. right now. Bueno, Emerge. Right lo que here. te decía antes que hubiera subnormales tocando los cojones, te vuelvo a contar que tengo una foto con Vale. G y Ayu. ¡Qué chulo! Right now. Right here. Yo no me voy a poner como con... Como el brotes. No, es que tienes una foto, te voy a matar. Porque pues me parece puta madre. Y ya está. No sé. Everyone Debe de ser porque a mí en general no me gustan las fotos. right now. Pero pues eso. Vale. ¿Dónde está el guajo? ¡No! ¡No! ¡Déjame! Tampoco sé por qué el guajo se ha comido... Se ha comido timeout, pero bueno. Ahí está. Joder. Dreadful ending. Bueno. Guajo, ¿tiras ulti de Kokomi? Estaría bien. Someone lost in Twitch. Dice. Yo quería una foto pero me medio obligó mi novia. Por mí lo hubiera hecho en otro momento porque había mucha gente. Hacerlo. Dice. Está reñida la cosa. Me cago en vuestra puta madre. Emerge. Right here. Allow me. The Temple of Wisdom. Emerge. Right here. Emerge. And voila! Vale. No curas una mierda, cabrón. Ni aunque te paguen. Pero bueno, está bien. Tampoco pasa nada. Podría haberme llevado la bolsa, así que... Ay, el agüita me lo he bebido, creo que no. Wilgui QBT. Dice. My and the voice cuando está reñida la Koudai. Os Es voy a... Kimbo dorado. Os voy a matar a Dice. todos, hijos de puta. Gracias. ¿Para qué farméis? Para los cositos estos que da. Esto. Estos 3 de aquí sirve para subir los talentos a los niveles máximos. Las habilidades de los personajes para mejorarlas todo lo posible. Agüita refrescante. Y lo necesita el guajo principalmente para este PJ que se ha sacado el otro día. ¿Que ¿Por qué pones Kipo entonces? Bueno, no puedo hacer la mirada dramática, ¿no? Pero no preguntes, que es el punto. Mátame pero está reñida la cosa. ¡Hola, Subaru! ¿Cómo estás? Te he matado. Estás literalmente muerto. Vale. Someone ¿Agüita lost le he in tomado? Twitch. Creo que no. Dice. Mata a la gente que da la chapa poniendo Es que no el sé quién mismo preguntó. canje Tipo, no 40.000 había leído el veces. nombre, solo vi para el que farmeáis y ya Kimbo está. dorado. This is no time for distractions. Es la Seriously, cuenta you de have a Esquipo, great en magician términos standing right prácticos here. mía. Sí, básicamente. The best part, do Only you? those who sample it many times Hemos can votado- appreciate No, ya its hemos true terminado. qualities. A la gente que da la chapa poniendo el mismo Wirwi, canje QBT. 40.000 veces. Dice. Ya, sí debería Si te darles fan a canjeamos todos, 100 agüitas refrescantes te bebes el Oceano. Creo que solo podéis canjear 10 por persona. Y tiene un cooldown de unos cuantos minutos, creo. Está chulo el Lini. ¿Me dejas que me haga la historia? ¿O te tengo que matar? Gracias. Agüita refrescante. Rezando por sacar al papucho Zongli. Zongli está muy bien. Está muy, muy chulo. Y además es todo lo práctico del mundo, quiero decir. Una vez te sacas a Zongli no tienes que volver a esquivar nunca más. El botón secundario del ratón está para correr. Y ya está, deja de contar. Más chulo. Bueno, fumas putos porros, ¿eh? Fumas porros pero enormes con eso.
Esto es mi composición pocha de Eula. Bueno. A ver, vamos a poner el otro equipo. A blade embraces its duty. Pues mucha suerte, ya verás cómo si te sale. Eran Najida. Si me confundo con alguno, me corriges. Kokomi, Miko y Kazuha, ¿no? QBT. All right, Dice, let's head off. hay que canjear tantas agüitas como para que vivas en una piscina. Me voy a morir. ¿Cómo es el equipo este de...? Vale, es básicamente el mismo equipo, pero con Kazuha. De hecho, este equipo lo he usado en otra ocasión, creo. Me suena mucho. Que necesitaba a Nemo y me quité a Klee. Vale, diarias. Veamos, ¿dónde están? Ay. Ajolote también. Ay, Dios mío. A ver. Ay, tengo que silenciar... No, al guajo ya lo he silenciado. Digo, tengo que silenciar al guajo. Está chulo, Lini. ¿Me dejas que me haga la historia? ¿O te tengo que matar? Gracias. Me hace mucha gracia el cómo se marcha así. Me lo hizo cuando pasó y es que me mata, de verdad. Es como, o te tengo que matar. Espera unos segundos. Se va. Gracias. Dice, de Zingis reñida. Me mato, ¿eh? ¿Y por qué no usas una Eula? O un Freminet, que parece que está rotísimo el cabrón. El hijo de puta. Pero igualmente no me puedes comprar unas buenas hostias con un escudo impenetrable, ¿sabes? Es jugar sin manos. O sea, básicamente. Es que es eso. Joder, ¿en serio? Si lo intento hacer a propósito, esa mierda no me sale, te lo juro. Vale, no, Kazuha tiene que ir en el 2. Right now, right here, emerge. I see everything. Rest and rebuild. Into the wind. Con el 3 está bien. Igual en el 3 está bien. Vale, le doy timeout. Sí, pero... Nos vemos ahora. Porque habéis echado a Someone que ha hecho. Esfingo dorado. ¿Y a Raki? Dice, Ok, voy. me acabo de dar cuenta de que al precio que está el acallar, todo el mundo puede empezar a bonquearse entre sí hasta que solo quede uno que pueda hablar. Sí, pero solo pueden tirar 2 a callar por stream. ¿Ves? Para eso sirve el limitar los canjes por streams. Para que no muera todo el chat. ¿Me he hecho callar? ¿Sí? ¿Te he hecho callar? Espérate. A ver, tienes razón. Porque TZ. tú estuviste contribuyendo a Dice. tirar... Bien pensando, Ryu. A tirar lo de la teletienda. Se ve. Pero no estoy encontrando el Dice. canje de que te calles Pero tú. morir es divertido. If you wish to hear it. A ver. No, morir no es divertido, cállate. Ah, sí, a callar sombra, es verdad. No, esto está canjeado por sombra. No, sí, es verdad. Someone te canjeó a callar. Si no hubieses dicho, no me habría enterado. Bueno. ¿Alguien más que tuviese que morir y no me haya enterado? ¿O estamos bien así? Es que tiráis tantas cosas a la vez. No, creo que son solo Wherever in esos. this world I roam, Bueno. I carry memories of my home. Ojalá pudiese hacerlo automático. This blade. It is the last link I have to Tengo the que land mirar of a my ver si birth. puedo automatizarlos a callar. Porque estaría muy bien. Yo quiero morir. A ver, te puedes tirar a callar a ti mismo también. Escribes tu nombre y ya está, facilito. Diaria. Te lo hubiera dicho yo. Bueno, me sirve. Mientras se chive a alguien, yo Gucci. Ya digo, con tanto canje me cuesta... Me cuesta enterarme. Right here, emerge.
One with nature. Vaya. I see everything. The wind knows me. Es que solo Kazuha con Yae ya podría hacerse todas las diarias, pues es rotísimo. Y el equipo de Nagida, Kokomi y Yae también está rotísimo, por eso lo llevo siempre. Es muy easy así. Wirgui QBT. Dice. Mi próxima a callar será para brotes cuando aparezca, y le diré cállese viejo lesbiano. 3. ¡Pobrecillo! Pero no hizo nada. Es que ya son las 12:30, tío. Es que... Qué manera de desperdiciar el tiempo. Es increíble. Ay, hacía mucho que no hacía una de estas. Tipo, esta para ser concretos, ¿no? Pero... Wirgui QBT. Dice. No hizo nada, pero Raki tampoco. Es que Raki no sé quién se lo ha tirado. ¿Se lo has tirado tú? Ah, sí. Bueno. La verdad es que Raki, tipo, estaba... Ni siquiera estaba hablando y se ha comido el callar por la puta cara. Pobrecilla. Porque ha pillado Pyro. He cogido ese... Bueno, buen cambio, ¿no? ¿Explotáis? ¿Explotáis? Everyone hold hands. ¿Dónde está el final? Wirgui QBT. Dice. Es lo que dije, le timeuteé porque no estaba hablando y seguro andaba lurqueando la panita. Pero, ¿y eso es motivo para darle timeout? Pobrecilla. Realmente no dormí. Pero no tenías a ver, ¿qué haces aquí? No tenías escuela. Ahora que lo pienso. Rest and rebuild. Guaji. Dice. Volví. ¡Está vivo! Pues en 2 minutos o así empezarán a volver también los otros. Vale, pues vamos a... seguir con la historia, que no sé dónde hay que ir, pero vamos aquí, por ejemplo. No es motivo suficiente más que por joder. Tiene sentido para mí. Ya me voy a aprovechar la mañana. Quiero decir, se supone que tendría que haber estado aquí a las 11 y son las 12:30, hora y media más y no he hecho nada, así que no. No he hecho una puta mierda y me siento todo mal. Pero bueno. Pero vamos a ver si al menos me termino la historia. Si me termino la historia me doy con un canto en los dientes. TZ. Joder, porque siempre... Dice, es que veo el punto y digo... Riu, de vas una. a almorzar. Sí, comeré a las 3. Tipo, comeré cuando ya termino ya el stream. Así que no os preocupéis por eso hoy. ¿Cuál es la misión principal? Como me encuentre una misión ocupada, te juro que me mato. Vale, vamos. Ah, es verdad, tengo que... Joder, es que cuando les das timeout hay que volverlas a dar el mod y eso es una puta mierda. Ahí está, comprueba a ver si tienes mod, guajo, porfa. De nada. Me lo tendría que haber dicho a él, porque Guapo. sabe que soy una mierda y que me olvido de estas cosas. Chic. Vale, Gucci, Gucci. Pero recuérdamelo, cabrón. Que sabes que no me acuerdo. ¿Tenemos algo para tirar en el banner? 2 tiraditas. Qué rico. Y casi otras 2. Qué rabia. ¿Cuánto para las...? Vale, no. There are leaves around. Un Lucky. I know just the tune to accompany them. Hola, Drekid, ¿cómo estás? wish to Me he hear comido un... Claro. Joder, con entrar aquí. ¿Os dais cuenta? Guaji.
Dice. Pero pensé que era más Vale, otro gracioso anuncio. esperar un poco para luego Uy, vale, decírtelo lo de a la boca. Yarel jajajajaja. Eres una mala persona, ¿eh? ¿Dónde tiro yo la...? Ah, vale, ahora no lo puedo tirar. Hay que esperar un poquito. Y luego tiro el anuncio. Nada. Oh, 4 estrellas. Ni tan mal. Menos. Son polvos estelares, no pasa nada. Time to go. Es un anuncio, no estoy en anuncio. Me parece justo, la verdad. Me parece más que razonable. ¿Me he visto con este equipo? Diréis, es prácticamente el mismo ya, pero yo qué sé. Tener el Pyro me da seguridad, por si acaso. Me da la impresión de que Najida y Kazuha funcionan bastante parecido. No quiero llevar los dos. No, que hacer una tarea. Llevo 3 días haciendo la misma. Pero, Cermo, es que te distraes muy fácil. Que no te echo la culpa, ¿no? Porque yo soy igual, pero... Bueno, no pasa nada. Hey there. Bien, What was with the papá. disappearing act you pulled right as the trial ended? Were you looking for us, Navia? Well, this whole thing isn't exactly over, is No it? sé más lo comer, a mí no I me do molesta. feel that we're getting Bueno. closer to solving the serial disappearances case, though. No es que Don't you think so funcionen too? parecido, pero Dendro y Anemo no hacen buen combo por lo general. Claro, es lo que me refiero, pero wrong, los my dos dear son como bufos para el otro tipo. Por lo menos en mi cabeza funcionan así. Más o menos, en una parte muy superficial, son un bufo, ¿no? Son un tipo de soporte. Así que pues eso. Prefiero llevarlo así, vaya, es el punto. Agüita refrescante, voy. Ah, Waji. I Dice. see. Well, Podría decir easy I I. won't lie. I'm a little shocked to hear that from you. But I suppose you are just travelers who have only arrived in Fontaine after all. Sorry. I might have been too presumptuous. Don't say that, Navia. Waji. Aw, and we were Dice. having so much fun Ambos son investigating with you subporto too. FDD. It was like having No new sé qué es el waters DD. flowing into a stagnant mire, Porque el causing OF new imagino que hope es to off spring field, forth, and the ¿no? reflection in the murk to become clearer. Aunque no Sorry tendría about por that. qué. I'm a bit No prone lo to sé. nostalgia. Don't Pero el mind me. DD ni idea. Wait, shall we have a farewell meal? You know, to commemorate our time as partners? Huh? Ah, vale, entiendo, entiendo. Get that Tiene formal? sentido. Los centros sirven más para hacer que un grupo de enemigos se You junten y really así did los treat us centros. as partners, huh? Los anemo, ¿no? I'd just like to have a Se proper junten, vale, ending sí. to every important Y así los memory. centrocores That alcancen way a todo. there are Eso no también es regrets cierto. later. Anyway, it would Pero just be a meal, con so it Electro, shouldn't por take up too ejemplo, much of your eso time. no sirve porque los cores ya les persiguen. Así que con Klee tendría algo más de sentido, pero así no. Creo yo, ¿no? Creo que no pasa nada, no te Oh, preocupes. wonderful. Samuan In los that Tintuits. case, why don't we return to the Dice. court of Fontaine and Ryu head soy to the Hotel de tontísimo. Boer? Estaba I believe we'll intentando make it subir unas just in fotos time al for drive con dinner. el móvil antiguo y no tenía la wifi ¡Ay, la puesta. madre! Pero someone. Ah, pues mira, podíamos haberlo terminado el otro día. Estábamos literalmente a nada. ¡Qué rabia! Es increíble, es como... ¿Por qué no funca esto? Ah, el wifi. Como... A ver. ¿Cómo llego yo ahí? Vamos por aquí. Ah, por cierto, este punto de aquí... Seguramente está equivocada porque por los leaks estamos por aquí, ¿no? Pero este punto de aquí es la estimación que hice de dónde está Celestia cuando aún no había salido ni siquiera Inazuma. Que me aburría mucho una noche y me puse a triangular Celestia desde distintos puntos del mapa. I came here several times with my father when I was little, but stopped eating here as often after growing up. I hope the food here will be to your taste. ¿Has visto el anuncio? No, aún no. Not a hotel like this in a while. Paimon's getting excited
No sé cuánto vaya a tardar en estar listo. Es que no lo puedo saber, no me pone ningún tipo de cuenta regresiva ni nada. Simplemente me dice, no, no puedes tirarlo. Se acaba de reproducir un anuncio. Ah, te jodes. Y yo como... ¡Joder puta! Samuel los Tintuit dice: ahora tengo que revisar todas las que se vayan subiendo XD, y bueno, son como 51 elementos, por 2 más otras 5. Bueno, cagamos. ¿Y tienes que revisarlas todas una a una? ¿O cómo? A ver. Son 100. Siguen siendo bastantes, ¿no? Pero podría ser peor. Tampoco sé por qué tienes que revisarlas una a una. No entiendo. Oh, true. Very true. In that case, boss, we'll have another 2 dishes. Huh? Paimon didn't mean that you had to order even more food. Ok. ¿Dónde está Warwick? Samuel los Tintuit dice: básicamente todas las que sean de festival se van a un sitio seguro, otras se van al móvil, entonces tengo que separarlas. Comprendo. Pues mucho ánimo. Madre mía, pobrecillo. Cámara, voy. Oh, ese le metió 600 segundos clavados. Es que no entendéis, son 10 minutos de timeout, pero os pueden caer segundos de más o segundos de menos. Eso es aleatorio, tiene un poco de RNG. Y ahí le tocó 10 minutos tal cual. Someone, voy. I don't have high hopes for any follow-up that the authorities might conduct. It's not that I don't have faith in their ability. It's just that a different perspective is required in some matters. A la siguiente persona tiene que darle timeout a Treki. A shift in thinking is required at such times in order No to te produce empezó a timeout. which Y is sí. exactly why the Spina di Rosula exist. Those Bien, highfalutin folk Pat are Pat. not all-knowing. That's why we exist. To seep into the cracks where filth falls through, where their watch fails them. That's Va the kind cayendo al of anterior. problem Sí, we más o solve. menos es lo que están haciendo. Seems Paimon thought things were simpler than they actually are. It's all right. Well, this was supposed to be a farewell meal, so I doubt you have further interest in this business, right? Let's talk about something else. Like, what are your future plans? That's true. We didn't have a chance to speak to her after the trial ended. It didn't really seem like the right time or place to do it anyway. I see. So, your Ah, sí, es primary verdad. objective, ¿Queréis which has añadir, been queréis foiled enviar so alguna far, otra foto al was to have general a chat para with the Hydro Archon. sortear? Uy, mira, ya I've puedo heard tirar that there's a anuncio. long line of Para people waiting to sortear lo meet Lady de Farina. I suspect lo you'll de be la foto de waiting for perfil quite a while, de Twitter, considering that you missed porque your si no chance luego me today. pongo la Yeah. We've heard that la she's que mandó super Bore popular y here in listo. Fontaine, and that it'll Oye, be no hay tough más, getting no hay any mucho other sorteo que hacer. time. Ahí os vais el anuncio, igualmente. Well, would you consider some Anuncio. more, Me cago en... Acabo de tirar un anuncio. No ways? puedo tirar otro. perhaps even methods of, let's say, questionable legality? ¡Guau! Spina di Rosula's Le tiro a not for you. 45. Voy a ver si estoy pendiente de Full of cuándo sketchy vuelve a estar ideas. disponible. Y así le meto ese cooldown a los anuncios. Well, one way would be to infiltrate a performance troupe at the Opera House, only to abandon your act at the play's climax and ask to speak to her after the performance. I'm sure Lady Farina would be eager to see the ending, and would agree in order to finish watching the play. Don't you think? Could you suggest something a little more practical? This plan seems pretty hard to pull off. You ¡Guau! have to go learn how to act and act. Raki está viva! All right, here's another. Find a way to conceal yourselves under her bed. Then wake her up in the dead of night and demand answers. Don't let her go back to sleep until she answers all your questions. I can personally testify that this one works. When I'm sleepy, I'll do anything as long as I can finally get some sleep. That might work, but that's not really the problem. The problem
might get ourselves arrested. Valid point. I overlooked that part. I was just thinking about leveraging a person's desire for sleep. All right, no more joking around. Perhaps you No puedo. could... ¿Sabes lo que pasa? Oh, De hecho, I don't know. nueva norma. Cut the Si line. intentáis callarme a mí, os lleváis timeout You did vosotros. defeat her in court, No puedo clearing timeoutearme a citizens mí of hers misma. from false Ya lo intenté. accusations. Intenté banearme en cuanto False accusations she en had cuanto nearly me di cuenta de que, pues I coño, puedo imagine banear that she feels gente, quite intenté banearme a mí ashamed misma. about the whole thing. Al toque. Pero Raki otra vez, ¿por qué? Catch her ¿Qué ha when she's on a hecho? break. She Pues might be encima too que no te lo embarrassed puedes to ni imaginar. refuse. Pues me Oh, gustaría that saber makes por some qué, sense. pero pues me lo cuentas en 10 minutos, si te parece. Y Cermo también se va. Why don't we give it a try after this meal? You know, Qué tontos, de verdad. the iron is hot and all. De verdad, os pagan por esto o algo, Come ¿no? on, did you drink my Fanta? Was this your drink? Sorry about that. Paimon wasn't really paying attention and the cup was right next to Paimon. Would you like to order another? No, it's fine. We're just about done here. Alright. Honestly, Paimon wouldn't recommend Fonta anyway. It tastes kind of salty and icky. Is that so? Huh. Well, in that case, we'll have to blacklist the Fanta here then. If we're all finished eating, then I'll go pay. Gracias. Ya es que se han dado todos timeout. We're stuffed. Thanks Qué for the treat, violencia tiene Navia. la gente. Oh, so full. Paimon can barely float anymore. Can't you see Paimon's barely an inch off the ground? Okay. As for expenses this month, we're left with... Hey, Navia! What are you doing over there? Oh, nothing. It was just a meal, you know? Nothing the Spina di Rosula can't cover. Let's get ready to try to meet the Hydro Archon again. Bye, Navia! So this is goodbye, huh? Well, if you do encounter any other trouble in Fontaine, you're always welcome to contact the Spina di Rosula. I'll give your request the highest priority. In any case, I wish Igualmente, you mientras smooth exploraba, sailing. I'll see you encontré again, el sitio partner. donde guardan a la gente pobre aquí. Son tremendamente... ¿Cómo se dice? Clasistas. Básicamente lo que se ve en la superficie es la gente rica y con capacidad para verse bien todo el día, ¿no? Y luego están los pobres que literalmente los meten bajo tierra. Es como, bueno. Y tienen sociedades enteras en las alcantarillas. Y lo digo en plural porque no hay solo una. He encontrado al menos 2, que yo recuerde, tal vez 3. Entre tuberías. Básicamente, People around anymore. es muy Looks duro, like ¿eh? that boat we took to Araneas might have been the last one. Vache. Looks like we're back here again. Huh? Traveler? Are you hearing voices again? Ugh. That's kinda spooky. Are you sure we don't want to come back in the morning? Vache. Vache. ¿Qué es Bacher? Hey, why are you still walking towards it? There might be something nasty in the water. Huh? Hang on. Paimon can kinda hear a voice. It's calling for Vache, right? Hey, A ver, sí, imaginaba que era un nombre, pero... come on, wake up! ¿Pero es un nombre que ya hemos escuchado o...? Ah, Vache. Are you my dear Vache? No, wait. You seem to be someone else. igual You el... know Vache. You know where my love is. ¿Alguna otra oceánida o...? I'm
Wait. Who am I? I'm very sorry. I fear I do not know. My memories feel like they have been washed away like a flood. So many fragments dissolved amidst the tide, never to be recovered. How much have I lost? How many things that I once held dear while on land have I since forgotten? Yes, that is what I was once. Igual cuando los derriten los convierten en oceánidas. Consciousness of one who is lost, therefore. I do not know how I came to be like this either. I only vaguely remember being covered in light blue water, and then all grew dim. I also remember going to many places. I loved adventure, loved exploring places of peril. Entonces tendría sentido que la gente de Fontaine fuesen originalmente del mar si se convertían en oceánidas, y eran oceánidas. Nunca lo hemos escuchado. Vale. Estaba pensando que pudiese ser el antiguo arconte Hidro, pero no lo sé. I never knew how heavy it could be. No, our reunion no longer has any meaning. There is no way for us to create any new memories. The thought of me gives him no succor. So let it lie forgotten beneath the water. Puede decirse que sí por una parte, pero... No quiero spoilers, simplemente estoy divagando, intentando saber de qué hablan. Pero gracias. Por no querer hacer spoiler, vaya. Perhaps that is so. As I was submerged in the waters, losing consciousness, I saw Vache above the surface. Qué bonitas son las oceánidas cuando las miras así. Such sorrow, such longing. If only I could have comforted him, told him that I did not suffer. Indeed, I had felt a great warmth. Is that what you call it? Dissolving? If anything, I consider it a form of release. It was a state of neither fear nor frenzy, with only an endless peace, like the water's still surface. I could also liken it to being a thirsty person who drinks water for the first time, and only then sees how they have lived for so long in a world of endless want and anxiety. I think I hear your Fontaine que es larga. It's time ¿Con for you to información go, I think. relevante o algo? Porque las de mundo seguramente me las haga por mi cuenta. Farewell then. I am glad that you were able to sense my presence. Remember, if you see Vache, tell him not to seek me out any longer. ¿Pero qué cojones? ¿Pero qué ha pasado? Pero si me estaba dando un bañito en la fuente. Esto es exagerado. Dear God, it's a whole army of Gardamex. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Chlorand? Ah, vale, que es buena. Coño, vale, creí que los estaba comandando. Y digo, ¿por qué están yendo contra nosotros? Joder, con la clorín. Quick, now's our chance. ¡Mírala! Es buenísima. Así es como querían que se viese la escena de lucha de Diluc en el puente, seguro.
Y ya, literalmente solo me estaba tomando un rato. Y yo qué sé, han venido aquí a matarme todos. De la mommy. Sí, ahí estaba. I should thank you for lending us your sword there, Clorand. Y esa misión de mundo hay una... Ah, vale, sí, sí, sí. Me he cruzado con esa Could misión you de mundo. explain how you managed to show up here? No la he iniciado aún, pero... Guaji. Followed you. Dice. It seemed to me that danger has Clorinde es followed you more maravillosa closely y as sé of que late. tiraré por ella. I believe that sin following duda. someone Yo también, without their mola un knowledge montón. is actually called stalking, is it not? Mr. Callus's last wish was for me to ensure your safety, and I will not betray his trust. He would do the same ¿Quién es Calas? were he alive today. Do not speak of my father. Sorry, demoiselle. I was not strong enough. Thank you for your aid, Miss Clorand, but do keep an eye out for your manner of speech. I believe we all wish to avoid unnecessary emotional harm. Sorry, I did not consider your feelings. Whatever. Mira qué patas tiene. What else do you know? How did you come to the conclusion that I'd be in grave danger? I doubt I know much more than you, but I believe that the mastermind behind the serial disappearances is very powerful. Your performance tonight will almost certainly attract their attention. Tiene el coso de las sombreras como I'm era sure mi they've known capa. about me. To be honest, I'm shocked it's Padrino. taken them this long to Vale, act vale, sí, against sí. me. And what about these Gardamex? I thought only those associated with a Maison Gardiennage could control them. None of these mecha have serial numbers. I was sure to check a moment ago. They are not the ones used by the authorities to enforce the law. I can only conclude that some powerful Bueno, or 41 wealthy y party must 7, have pues obtained es them via prácticamente la illegal mitad ya, ¿no? means, deploying them as a Oli, private force of Raki. sorts. What? El Your point presentimiento de being los that they're out of presos. Spina di Ok. Rosula's league ¿Quieres then? que lo lea Yes. ahora o Be careful, prefieres que lo haga and do después? not act rashly. I will continue investigating no matter what. We will Porque bring igual es the truth privado to o algo, light. no sé. That's my father's true last wish. Regardless, Luego, ok. thank you for your help today, Clorand. No problema, vaya. But if you get any ideas, tell me first. I don't much appreciate being followed. I do not think that they'll strike again anytime soon. So I shall stop following you. Me recuerda mucho Clorinde day, a Morag de Xenoblade Chronicles 2. Right. I suppose that's the best news we've gotten today. Demoiselle, I believe that Miss Clorand was being sincere with you. If we tried, we could attempt to thaw relations a little. I know, I just... She's... Oh, thank goodness! I thought we were done for. Pero ¿por qué nos han atacado? ¿Qué ha pasado? Nowhere while you were unconscious, and Nadia and her gang saved us. Oh, and there was that champion duelist named Clorand who came out to save us too. We got lucky there. Paimon probably couldn't have fought them off otherwise. Oh, come Teniendo now. con que me Forget mandaron all a that por 10 polite minutos y talk. me... Ya... That wasn't really a farewell meal we had back there. A ver, sí, Not los for me, malos, pero anyway. ¿por qué? Estábamos de Chile en la I hope that fuente. every meal we No hemos have hecho together nada, ni siquiera shall be sabemos a quiénes son los victory malos. feast. Ah, bueno, los Fatui. As such, we're still partners. ¿Pero There's por no qué? need to Estábamos en thank la me. fuente. It will take ¿Ha sido Arlequino? 50 years for me to match Pero estábamos haciendo nada, estábamos en la fuente. If it were me, I would have joined the Spina di Rosula on account of her goodwill long ago. All right, you two. That's enough. No, que ni estaba en el chat, imagínate. Qué duro. We were in danger. You sure did show up in the nick of time. Well, to be honest, you're the one who tipped us off, Paimon. Huh? Really? Paimon contributed somehow? Ooh, Paimon's even more amazing than she thought! Yes, all thanks to you grabbing my drink by mistake. Sí. How did that help? After we parted ways, I was on the way back to one of our bases when I suddenly thought of what you said. That the Fanta tasted kind of salty and icky. Salada y puaj. Creo que es donde quieres llegar. No, no lo sé, pero... only comes in sweet flavors. So how could it have tasted salty? The color of the drink, if I recall, had also been a bit off.
So the Fonta had been spiked with water from the primordial sea? Yes. So, if you hadn't drunk that cup for me... Spina di Rosula is preparing the grandest of awards for you as we speak for saving the boss. Ah. Really? I sent people to Hotel de Boer to investigate. Luego aquí But hacen whoever did this asesinatos left no trace como... at all. Como quien That's se when I levanta por figured las out that you mañanas, might be in ¿sabes? danger, No me and hurried jodas. here as quickly as I could. Lo único que puedo darte es que Why would they Arlequín go es un after amor. us too? Eso escuché. All we did was Eso sí defend lo he Lady visto un Court, no poco, sin Chris? comerme spoiler, ¿no? Pero he visto que Ugh, now we're caught up in es this mess buena too, aren't we? Well, o algo así. you did foil a Así thing que no that they sé. were probably pretty proud of, and almost got their name in the process. Speaking of which, did anything strange happen when you drank the primordial seawater? Well, it can't be a coincidence that the traveler fainted just now. He said that he heard that voice calling for Vache again. Oh, and this time Paimon heard it too, but it was real faint. Does that mean the primordial seawater raises someone's sensitivity to hydro when it's used on people who are not from Fontaine? Tendría That sentido doesn't eso, la sound like verdad. too much of a bad thing, to be honest. New intel? While you were out cold? Well, let's hear it, shall we? Oh, that is important. Vache. That name doesn't ring a bell. I suppose he hasn't stepped forward as a witness in court lately. Since he saw that young woman dissolve, he was at least at the crime scene. But he never gave testimony or any information regarding people dissolving in the primordial seawater. Could he have been threatened? Yes, thank you. This is very important information indeed. We will continue to investigate. Oh, you mean you'll help us investigate? Well, you did say that our farewell meal didn't really count. That means we're still partners, right? And besides, we're in this now whether we like it or not. You're not gonna let those people who targeted us get off the hook so easily, are you, Traveler? Demoiselle, do try not to look quite so pleased. You are the face of Spina di Rosula, after all. You talk too much. Well, in that case, let's head back to one of our bases, shall we? I'll arrange accommodations for you. We also have some plans to go over, and hopefully we can deepen our bonds as partners. But we'll take that one step at a time, I guess. Don't worry, you two. With us around, our base is definitely secure. Seré el agua que calme tu sed, literalmente. Bueno, no, porque son salados cuando se disuelven, ¿no? Pero igualmente. Me se gustan todos los personajes. Ya. No hay presupuesto, pero es que sí son muy bonitos. Y sí. Tan bonita. ¿Navia? Sí, es. Es todo lo lindo del mundo. Y su diseño es maravilloso. Vamos abajo. It's right up ahead, but let's make sure we weren't followed first. I've been keeping watch, Demoiselle. I haven't spotted anyone suspicious thus far. Very good. But let's not let our guard down for now. I shall find rooms for our respected guests. Thank you, Malus. Now, let's Seguiremos continue, siendo sus traveler. socios. Sí, ¿verdad que sí? Es muy linda. Let's move out. ¿Abajo? Sí. Por aquí me metí yo. Uy. Por aquí me metí yo. Ah, vale, por aquí. Digo, ¿pero por dónde? Un gato. Miaucho. Pero Pikmin le gana. ¿Qué va? Navia es todo lo mona... Uy, podía haber usado el punto de teletransporte. Navia es todo lo mona del mundo. Más ahora que es un Pikmin. So, this is
Ryu Pikmin se va a quedar un buen tiempo porque Quite what Paimon no sé cuánto me vaya a llevar terminar Your el accommodations have been arranged. Under the present circumstances, I can El Pikmin confidently 4. say it's the best Y we claro, have. luego jugaremos los otros 3, eventualmente Well, según los vaya our comprando, así funds que... have been a little tight lately. After all, we don't allow illegal or unethical profiteering. In fact, our funds often come from citizenry who support us. Seems like it's tough times for everyone. But if you have the support of the people, that does sound like it's worth it. To be honest, Porque... our financial situation was a A lot ver, better back when eventualmente my father acabará, was in ¿no? Pero... charge a few years ago. I'm afraid I'm not quite his equal. Your father. Pero estuvo bien mientras duró. The previous boss of Spina di Rosula, right? Es como... How did he... Como las series esas que las intentan largar para que nunca acaben y acaban siendo peores. Es mejor dejarlo morir. No, I'll explain it myself. I suppose I couldn't run from this topic forever. And as partners, this is something I hope they can understand. My father's name is Callus. Yes, the same one they call Callus the Unfaithful in the streets. 3 years ago, he was accused of murdering his own friend. But he chose a duel to defend his honor instead of standing trial. He died in the duelist's ring. Oh no. But I do not believe my father was a murderer. I'm sure he was set up. At the time, I believed that if he only stood trial and was duly investigated, something amiss would crop up and prove his innocence. But strangely, he not only requested the duel himself, but rumor has it that even after being seriously injured, to the point where he could be deemed as having lost the duel, he refused to surrender, determined to die in the arena. 3 years later, I still don't understand why he did that. A ver, no tiene How mucho could he sentido, ¿no? protect Pero... his honor if he's dead? If anything, he gave up his chance to defend himself. The closest piece of info I have is that my father had been investigating the serial disappearances case at the time of his death. Ah, so that's why you're so determined to get to the bottom of that case. That's right. Ay. Also tried to investigate the murder my father was implicated in. But I haven't found a single new clue in my countless reviews of the investigation records. Gracias. However, I believe that if the murder case is related to those behind the disappearances, they must know something. I must know what really happened. Was my father coerced? Framed? Fermo. Even Está if muy he bien really lo did que hagan lo kill his de friend, que los ojos se I muevan must así de reñida vez la en cosa. cuando. truth. If Como only he'd been more open with me when he was still movimientos alive. rápidos. Porque le hace como más realista la Even mirada de the los fact that my mother personajes. died due to complications when giving Adri birth to me. Potato. No sé por qué miramos así las Dice. personas, pero es Here cierto. I am Rayo. investigating ¡Adri! Demoiselle, ¿Cómo please, estás, Adri? if there is anything I Está can reñida do, la cosa, sí, anything at all. Joder. I Adri also Potato. will never believe that Master Dice. Callus murdered anyone. Tiempo sin pasarme. There are none whom I ¿Sí? respect more than the two of you, Demoiselle. Tengo mala percepción del tiempo, ¿no? Master Pero Callus did so much no creí good que in hiciese life, tanto. yet No all it sé. took ¿No was estuviste aquí one como una murder semana case pasada o for así? him to be dubbed Callus ¿No? the Unfaithful. Dice. Even our La semana support pasada was Es yo no que estuve. está muy greatly due No, to reñida sí la estuve. cosa. problems, hence Sí, our ¿no? Adri Potato. strained finances Dice. at present. 2 semanas creo. If Callus was such a good Puede man, ser. wouldn't people Bueno, at claro, es least que la be a semana little pasada suspicious tuve when he was accused? tuve cosas Fermo. y no Perhaps hice people just stream revel in that kind of algunos Mala días y que... percepción del tiempo y de la It's not something realidad. Es que ha sido va. muy raro todo, pero bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo Everyone's te like fue? that. Y de la People realidad ya love watching también. the evil turn over a No new leaf. funciona como persona, They ni como also ni como enjoy jolote, watching ni good como people nada en fall into general. an abyss from one slip up just as much. But how could... never mind. If Callus was really falsely accused, we have to find the truth. He didn't deserve to have that happen to him. There is one other thing. Master Callus's opponent in the duel was Ms. Clorand. Oh, her? Well, then, isn't that as good as saying that she was the one who killed him? Yeah, that's not the sort of thing that you can just let go and move on from. Ms. Clorand has always placed great emphasis on the honorable nature of the duel. If her opponent doesn't yield, she will not stop either.
She knew Master Callus beforehand and greatly respected him, but seeing how he was resolute in the arena, there was only ever one choice she could have made. O sea que encima fue Chlorine It's quien not that I mató don't a su padre. understand her at all, but I just can't deal with this yet. Don't worry, Navia. Ok, eso es como mucho trauma de golpe, You ¿no? don't have to force yourself to do that. Afterward, Miss Cloran told us that at the start of the duel, Master Callus requested that she ensure Demoiselle Navia's safety. Yes, that is our understanding as well. Oh, Papa. What madness drove you to ask the person who killed you to take care of me? All right, anyway, that's the information I wanted to share with you. Even if it did sound like I was just complaining towards the end. Thanks. You two should go and rest. This was quite a day after all. Yeah. Paimon's beat. Please, relax and get some sleep. We will ensure you rest soundly. Ahí, descansemos pues. ¿Pero qué hace Spinady y Rosula aquí en los barrios bajos? Quiero decir, ¿no son ricos? Huh? Navia? Where did the other two go? I sent them back to Poisson. It's Spina de Rosula's place of origin, and where we have our headquarters. Es There's not much for them Poison, to no do here at the poción. moment. Paimon gets the feeling Pero that you're bueno. just trying to get them off your back. ¿Y por qué tiene un sitio que se llama literalmente pez? Never mind that. When did you get back? Were you waiting here the whole time? No, I just returned after going out for a while. I did some investigating yesterday regarding the name Vache. Wait, so you didn't sleep at all? How could I after having such critical Qué new puta de evidence mierda. up here? Guess Paimon wasn't speaking for everyone just now, huh? Unfortunately, this name seems to have been wiped from existence. It doesn't seem to have a match anywhere. I suspect that those behind this have already taken steps to hinder an investigation from this angle. But that does prove that this Vache person Samuel is los a key Tintuits witness in the incident. dice: Ryu, ¿me puedo comer a Kirito? No, no puedes comerte a Kirito. Hacía mucho que no me preguntabas eso, pero sigue sin poder. One ray of hope, one place in Fontaine that they would find almost impossible to threaten, no matter how much they wanted to. And that is the archives kept by Chief Justice Neuvillette, a place where detailed files on all the cases in comprendo. recent years are kept. Bueno, entonces tiene sentido que If estén más the ocultos. Ocean that you met is one of the young Eso women te who sé. went missing recently. We should be able to find some related information there. Pero pues sí, tendría sentido que estuviesen aquí So entonces. Neuvillette maintains an archive of Samuel los case files. Tintuits dice: Guess that's the algún día hardworking Loger, Chief Justice es for que you. me acordé de su existencia gracias al stream que pusiste ayer que pusiste en el que aparecía. ¿Sí? Los streams que aparecían son Did you aleatorios, tenía el reproductor en aleatorio. No, it's nothing. Pero no recordaba Let's que go see the apareciese Honorable Kirito. Chief Justice. Ah, bueno, igual si sale alguno de Navidad, sí, claro, tiene sentido. Vale, ¿por dónde? Bueno, vamos arriba directamente, creo que va a ser más rápido. The palais is right up ahead. Come on. Al final no es secreto porque todos lo conocen, pero eso no se lo vas a... Ah, entonces ¿por qué hemos ido ahí? Porque este sitio me recuerda bastante a la primera ciudad esta, la que ibas en el primer planeta del Star Rail. Que también era como súper elegante por arriba y luego tenían los barrios bajos en la parte de abajo. Para descansar. Bueno, y también había una especie de hotel o así en la parte de abajo. Había otro en la parte de arriba, pero recuerdo más el de abajo. Huh. This place does look pretty heavily guarded. Guess that proves that Neuvillette's files are really secure. Sí, esa, Don't you esa. recognize us? Huh? Who are you?
Just to be clear, I don't care who you are or who you might be related to. Our rules make no exceptions. See? They've got great discipline, too. Yep, Paimon can tell. If you're here just to crack jokes, I can point you towards the exit. Unlike some, we're busy, so please leave if you don't have a reason to be here. No. What I meant to say is, shouldn't you remember us from a few days ago? We were at the trial of the great magician Linny. Oh, yes, I remember. I read about it in the Steambird. You must be Linny's attorneys. It's all coming back to me now. We're here today to report and archive some information on a Me encanta follow-up que case. tengan alitas las melusinas. Is that even a Es thing? que son muy monas, mira. Of course. Don't worry. We're here on official business. You can trust us. All right then, I'll let you through. The Chief Justice is just inside. Thanks so much. Vale, ¿por qué vamos a ver a Novelet? Que no me acuerdo. Tan chiquitas, muy bonitas, sí están. Uy. Please come in. Ah, vale, que hemos llamado. Ay, Oli. Sorry to barge in, Monsieur Nervalet. We only lied to get in because we didn't know any other way. It's all right. Please let me know how I may be of assistance to you. So you're not mad at us? We're looking for a man called Vache. He may have been an eyewitness in the serial disappearances case. If we can find him, we may be able to unearth some key information on the case. Ah, vale, I sí, see. para ver el nombre, In that sí. case, please wait here a moment while I Tiene browse through the sentido. files. Mira qué bonito es. Encima es todo lo majo del mundo, o sea... No sé, interrumpimos su trabajo. Nervalet would be so easy to talk to. Me encanta su pelo. Unfortunately, I'm quite certain that no one by the name of Vache has been involved in any case, criminal or civil, in the past several years. There are no records of him either in the files or in my memory. Traveler, what if it was really just a dream? Is that so? All right then. Thank you so much, Monsieur Neuvillette. We'll take our leave now. Ahem. Lo único que no me gusta el diseño de Nubilet. Al principio no me Miss convencía Navia, mucho, pero I can understand después de how you conocerla, la feel. verdad es que está muy chulo, no Your sé. father, Callus, was a truly exceptional man. Además que es un dragón. We Eso gana deeply regret muchos his passing. puntos. Parece rudo, pero por dentro es un terrón de azúcar. Sí es que es blandito. Es un bebote And enorme. what are you trying to say, Monsieur Neuvillette? Enorme literalmente, porque es un dragón. Are you trying to console me? Extend your sympathy? Or just express some tendril of regret? No. You are not trying to do any of that. I can hear it in your voice. There's no emotion behind your words. You only said those things because you felt like you should. Estás tratando It's feo a just like Nubilet, te last mato, time. ¿eh? After my father took his place in the duelist ring, I pushed through the guards to talk to you as a last resort. You even told me then that you thought there was something fishy with the case, yet you still allowed the duel to go ahead. In your eyes, the value of a human life is nothing compared to those cold Elder laws Million. you hold so dear. Dice, If you truly Rayu. regret my father's death, Elder, ¿cómo estás? why didn't you call a stop to the duel? No Why para de didn't parecer you aquello. give me the power to stop him from throwing Qué his life imagen. away? Why did you just let him die? No sé. Despised and hated Muy by sensible, all. sí. Everything was hanging on a thread at that El vídeo moment. este Just de... the tiniest What's effort your could have changed tone? estoy bien everything. I'm sensitive. There are still so And many will things that I never cry. got to tell him. Yo estoy bien So many también. questions he still owes me answers to. If you really
have no heart, then just look me in the eyes. I, Navia, will show you the true meaning of regret. I'm sorry, Miss Navia. You and my father are truly alike. You keep all kinds of things in your heart and never say a word to anyone. Pero ¿por qué se está metiendo en la vida de Nubilet así como por nada? Eso no entiendo. Oh well. In any case, everyone already knows full well the apathy of the Chief Justice. My apologies for taking my emotions out on you, Monsieur Chief Justice. Let's go, Traveler and Paimon. ¿Está llorando? Sí, estaba llorando. Por DM, sí. Exacto. Navia, are you okay? I'm fine. Rain. It's raining. You're right. Wasn't it still sunny? No, es verdad. And there shouldn't be any active trials. Porque cuando Nubilet llora, no llora él, sino que se pone a llover. No, pobrecito, está triste. On the day my father was convicted of murder, it was also raining. No. Did you think of something? Yeah, he was outside. It was uncovered and the rain could fall there. Dice. Why? Necesita un abrazo. Quiero dar un abrazo, pobrecito. We've even expanded the search area to try to account for that, but didn't find anything of value. Ahora estoy triste yo. Oh? Wait. You don't mean... So you're saying that the true murderer could have been turned into water and then got washed away with the rain? Yeah. And if that's what had happened, then no one would have believed your dad, even if he explained what he saw to the authorities. I really think I found a true genius for a partner. You're completely right. Pues tendría sentido eso, la verdad. Connect the dots earlier. All right, let's go to Poisson. With this new lead in mind, we'll get to the bottom of my father's case for sure. Yeah, we're gonna make progress for sure this time. Do you want to go with me now? Or do you want to head over by yourself later? Great. Let's go then. Es momento troste. Sí es. Pero pobrecito. Lo del padre de la chica esta me da exactamente igual, pero pobrecito Nubilet. Aquella animación cuando lo dejas quieto es el... Sí, claro, que empieza a llover es porque se está poniendo a llorar. Es que me quiero morir. Dice. Joder, pero pobre señor, tampoco ignores al padre de Navi. Bueno, pero eso es como secundario, ¿no? Ambition and conquest. It symbolizes Spina di Rosula's bright and limitless future. Es que lo de Navia me está recordando un montón al evento este de verano de este año, no, del anterior, en el que nos contaban los traumitas de todos los personajes, sobre toda la parte de Kazuha, de no, es que mis problemas con mi familia y esas cosas, como que me da igual, que me dejes en paz, que no les conozco, que es que no me importa. Que ya lo siento, que yo qué sé. Pero es que si no conozco un personaje no me importa que me digas que ay no, es que se ha muerto, que me da igual. Nubilet por otro lado. Estar troste el personaje. Ya, literalmente sí es. Está permatroste.
Brotes. Dice. Pero ¿y los Pigminto? No, porque es que petó el Strum, mi mami tocó cables, entonces petó el Strum y como lo he iniciado en modo administrador y quedaban pues eso, 3 horas de Strum, más o menos, pues voy a hacerme la historia del Genshin, así me la quito del medio. Y así la próxima vez puedo jugar Pikmin. ¿Pero cómo estás, Brotes? ¿Ya comiste? ¿Ya estás listo para ir al examen? ¿Estuviste repasando? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Cuéntame. Melus, we're back. El Slimo es puto porque se canjea a sí Brotes. mismo que el Slimo es puto. Apologies for the wait, demoiselle, Llorar en la and ducha. our most Literalmente important Neuvillet. partners. You said before Pero that you still had some porque... business Yo at también the debería court. ducharme, que huele a What brings choco. you back to Poisson so quickly? Pero ¿por qué lloras en la About ducha? that. It's because my partner Eso here no es reminded me of bueno. something really important. Deberías estar estudiando You como see, nene what if grande, my father's repasando para case ir had ahora al something to do examen. with water from the Y lo tienes a primordial las sea? 4, imagino, ¿no? Brotes. You Como still el otro remember, día. right, Melus? Dice. On that night Hostia, it was debería raining. duciar. Ah, Yes, the creí case que lo is habías quite dicho similar to literalmente. that of Mr. Linney's. ¿Te imaginas? Both Fue a la were ducha Samuel los simplemente a Tintus. llorar, pero no se impossible duchó. murders. El Slimo puto llego. Y no estudia el Slimo. Exactamente. Could you tell us a bit more about what happened Brotes. before? Dice. Yeah, of Claro, course. claro. Many years ago, Es como se something mete en la called ducha, synth cierra la began to gain mampara, se hace popularity in bolita, se Poisson. pone a llorar At a y glance, luego después it de, was a pues, kind of no drink sé, that media hora, could 40 minutos se excite your levanta, mood and produce se many va pleasant y ya está. Es como, ¿te has hallucinations. duchado? No, que se está haciendo llorar. Guard guy who turned No es into esa water parte de also vuestra mentioned rutina, that no the sé qué hacéis primordial entonces. water could be used to produce some kind of potion? Yes, he did. Considering what we know now, it's almost certain that Guaji. synth is created using water from the Dice. primordial sea. Neuvillet. Es If que you use synth for an extended literalmente. amount of time, you'll suffer many side effects, such as losing the ability to focus De hecho, or en control Neuvillet, your si emotions. llora en la ducha, pero la And if ducha you were está to al stop aire drinking libre, it completely, se you'll ducha experience también. flashes of paranoia and anxiety Oli while Patataman, feliz lacking Navidad, energy to ¿cómo do estás? anything. It's an extremely dangerous substance. As he Samuel los oversaw Tintuits. Poisson, my father was Dice. compelled to put a stop Diu to soy synth más tonto abuse de lo que and called pensaba. for a He complete ban estado of it. varias veces intentando Boss's desbloquear el móvil uncompromising con un dedo con el attitude que no he Ay, encouraged la puesto la madre que te huella. trajo Someone, de No verdad. matter how much they threatened or bribed him, Pero he chico, refused to yield. Not only that, Boss became determined to find the o le metes todos mastermind los dedos behind o the le synth pones uno y te operation acuerdas con and cuál put lo an habías end to the hecho, pero problem madre once and mía. for all. Yes, but the ¿Cómo llegar enemy a was hacer- very cunning, ¡Ey! ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? so he could never get ¿Aprobaste? anything out of the dealers, all of whom only sold the stuff and weren't privy to the rest of the operation. Recognizing that, ¡Let's my father go! decided to contact the dealers in secret and cultivate A esperar personal la nota. relationships with them. Finally, Creí que te la he daban was al able to momento, convince porque, someone no to sé, yo become cuando his lo hice informant. The man's name was Jacques. era en He felt PC, greatly ashamed entonces pues about cuando his work terminabas after el seeing many examen te families daban la destroyed nota by y ya synth estaba. abuse. O una estimación al menos, no sé. That night, my Pero bueno, father si te hosted fue a bien, banquet at seguramente his si hayas countryside aprobado. estate. He planned to meet up and Así exchange que ahora information with Jacques over some a food. prepararse mentalmente para el But then, práctico. we heard two Que no es gunshots difícil from the realmente, courtyard. We raced to pero the los scene nervios and te found my pueden father, jugar ahí mal. still holding a gun, and Jacques, who was already dead on the ground. Samuel los Tintuits. Dice. Es que no he pensando que lo intentaría desbloquear con ese dedo tal y como está puesta la huella, In both pero se ve que cases, mi the cabeza culprit decide que seemed tengo que obvious, tener 4 but huellas neither puestas. appeared to What have the any fuck? motive at all. Tienes Think on 4 it, though. de 5 dedos que I now tienes. believe the most Y lo important intentas clue was desbloquear con uno something que we no all está. ¿Con overlooked cuál? at the ¿Con el time. meñique? ¿O There were qué? pieces of clothing left at the scene. Partir lo llevo de locos con descode ilegal. Ah, bueno. Entonces va bien, supongo, ¿no? Precisely. Pero bueno, It's all igualmente thanks mucho to you ánimo. that I made Tú the puedes, connection te saldrá now. genial. Back then, we all just thought they were some costumes that Jacques used to disguise himself at the banquet. But, considering it now, it's almost certain that they belong to a third person at the scene. With one extra person, we'll also need to reconsider why the 2 shots were fired. You're right. Samuel We los still don't Tintuits. know what happened, Dice. but my Lo intuition tengo tells puesto me acá en el that we're pulgar on the derecho, right track to con el figuring it índice all out. derecho e izquierdo. Ahora toca el I'm pulgar finally izquierdo. headed towards the truth.
Jacques was an empathetic man who was ¿Cómo infinitely desbloquearías el móvil con el remorseful for pulgar his izquierdo? past Eso es actions. tremendamente Fermo. incómodo. It's unlikely that he Dice. turned on Boss with zero Procede a warning. intentar desbloquear el I móvil think con el this dedo third pequeño del pie. person Es que is probably me the pillabas key más to the cerca, full ¿sabes? truth. On that note, however, even though No sé. this Yo will lo tengo not solo please con el you, pulgar Demoiselle, derecho. as you're and your Y no father's necesito más. butler, Eso I sí must está en el still lado. offer Si a está por word of detrás, pues warning. con el índice derecho. Our opponent La is izquierda no la uso insidious para and nada. cruel. They are extremely difficult to deal with, and Boss has already lost his life trying to bring them to justice. Even though Spina de Rosula has lost most of its former glory, Poisson has welcomed a new time Poisson. of peace, and we have been allowed to live out our lives. There is no need to follow your father's path. Samuel Lost in It would be Twitch. both wise and Dice. in line with Boss's wishes. Depende de la posición del móvil y cómo lo coja, pues me pilla mejor un dedo u otro. If that's Meh, indeed what he supongo, wished ¿no? for, Pero no sé. then he should have told me that Me himself. sirve. Was I not the closest person Las to 5 him? sale. And yet Ok. I Pues was que the vaya one bien, most ya te kept in digo. the dark. What was the point of him dying without sharing any of the secrets he knew? Did he manage to protect anything in the end? Synth is still here. Callus the Unfaithful is still his epithet. And Spina di Rosula is barely getting by. Nothing has changed. Did he think I'd just accept his meaningless death and live out my life just as meaninglessly? I've never accepted that. Ever. Not since that day, and certainly not now. I want to find out the real answer for everyone's sake. For the missing girls, for the victims, and for myself. Navia. This is indeed the best moment to act. Your partner appears to be quite reliable, and more importantly, Demoiselle, I think you're also ready to take Elder this on. Million. So you Dice. do know something Di else, uno me Malouse. estoy enterando del lore. Lo Yes, único I que do. sé es que es Francia y todavía no han In fact, sacado even una before vaga. that banquet, De hecho, hay un perro Boss que se llama already knew Baguette. the connection Creo que se llama between Baguette. Synth and the Creo que Ya sí. serious casi se hila el disappearances sol. case. Y la de dormir Y no el me la lore, sé pues dar. es que disuelven gente, entonces pues hay un montón de chicas desaparecidas por eso, porque las han disuelto. Had been selected as the Y next al target padre to de esta lo disappear. mataron por intentar investigar el caso de las chicas. Más o menos ese es un buen Boss resumen, also creo. didn't Que me tell corrija you el that guajo. he had been diagnosed with a rare illness. Eso. The doctors told him that he No, la de had dormir no te la sabes, ¿eh? no more than 5 years left to live. And the serial disappearances case caused him great Guaji. anxiety. Dice. 5 Muy years was simplificado, nowhere pero near sí. enough time Bien, me to estoy resolve enterando de this las long-standing cosas. Viva, conflict. viva. But once he passed away, all the danger would pass on to you. Fermo. Knowing all of this, Dice. he decided Esa to historia use me one suena mucho a final Latam intimidation Es bastante tactic Latam, sí. before his death. He claimed to have already gotten his hands on some key incriminating evidence for the other side, A ver que and me... even told Para some mí el lore members de of Spina Genshin de es Rosula dejar la pelea about the partida en el gacha. details. A ver, But as también, long as you lógicamente. remain safe, Es decir, si no, no do not jugaría. share the evidence with the public. If something were to happen to you, then he and all those he told would immediately Parece bonito la expose historia de all they Genshin, knew disolver about Synth and personas. the Es que disappeared literalmente. victims. Right. So nobody would Es be que able aquí to se get off dedican, scot-free. yo qué sé, As we've Mondstadt, seen, Boss's tactic has worked. Mondstadt Even though está de Boss has been chill gone for a long con su time, gente, the other sus side has not tried vinitos, to take su Demoiselle's festival life. anual, No, sus I cositas, don't believe it. He never intercambios appeared con to look Liyue de sick vez to en cuando, me. que Liyue también está de No puta madre, father perdió a su wants dios, their pero no daughter pasa to nada see the porque se weak pueden and valer por idle, ellos mismos. Fontaine, especially someone as proud as asesinatos, Boss. asesinatos constantes de To personas. him, dying in a Es como, duel and ¿qué? suffering lasting ¿Qué ha pasado dishonor aquí? as the ¿Desde unfaithful cuándo is cambió el still far juego? preferable than losing face in front of his daughter. So he chose to die in silence, so that he could protect me. I'm afraid you're not understanding this correctly, Demoiselle. What Boss wanted to hand to you was not a parasol, but a sword. If Boss's spirit could hear you telling me that you want to find the answer for the sake of everyone involved, I'm sure he'd be extremely proud. That fool. Couldn't he have just given it to me straight? No. He might have set up everything precisely because he never thought I'd be able to understand him. Is that the amount of confidence he had in me?
And what if I was never able to make it to where I am now? Yeah. I suppose that's true. With the way he'd set things up, if I had wanted, I could have just lived out my life without a care in the world. But thankfully, he rarely talked to me about complex matters, and thus understood little of me as a person. In this case, he really didn't need to give me an easy way out. Malus, what was the key evidence that he shared with you? It's the location where synth is produced. El Sinte. Essentially, ¿Qué es un Sinte? it's the enemy's headquarters. When he was threatening the enemy, boss didn't share the specifics of the incriminating evidence he found. But if you want to use it against the enemy, you'll still have to take several things into consideration. Why? If we know where the place is, can't we just go storming in? You mustn't forget that we're fighting against a mysterious and dangerous organization that's been in operation for decades. There's no telling what might be lying in wait at their headquarters. We also have no idea what kind of evidence we may be able to find inside, nor what people we may be able to capture. But a single visit to their headquarters would be tantamount to a formal declaration of war. The worst case would be that we leave empty-handed, but also open ourselves up to full retaliation. Then, in that case, why Es que a ver, not si work with the Arlequino es Fontaine buena, authorities? no puede ser la Well, you culpable de saw esto, one ¿no? of them dissolve during Mr. Linney's case. We have Pero- no idea just how thoroughly they may have been infiltrated. Pero si no está relacionada con este caso, That's true. entonces no va a aparecer Seems en la my father really historia. had no Al menos choice. ahora. But things are different now. It Es lo should que be estaba a lot pensando y es lo que no easier me to está prove the cuadrando. other side's guilt, now that we've connected Synth with Someone the lost in disappearances tweets. case. You Dice, sound like you've put a lot ningún of thought fatui into es this, bueno Malus. y nadie me baja de este I am the barco. butler, Yo es lo que he after all. escuchado. I Que Arlequino live es but buena to serve persona. the boss and No sé en qué Demoiselle's sentido will. tampoco, ¿no? I've always been Pero, willing to take on any kind of risk for pero your yo le voy a dar el sake. beneficio de la duda, al menos de Considering momento. my relative lack of ability, I've spent my time keeping secrets, performing basic investigations, and waiting for the right time to come. Thank you for all of that, Malus. Have you discovered anything new in the past few years? Let me Y- think. One conclusion I borracho came porque yo no to esté was menos that the problemas que los enemy demás. must Ya. be quite familiar with Spina di Rosula, or at least have an informant. Es que es who might absurdo. appear. Someone lost in tweets. When I announced orders to Dice, the organization's No members se lo on des, Demoiselle's si no te va a behalf, decepcionar I como used to yo. ¿Qué me va a deliberately keep a decepcionar few un people in the puto dark píxel? and observe the Pero yo qué sé, reactions es of the bonita, synth ¿sabes? vendors. Quiero decir, If the aunque vendors fuese didn't mala, voy a change tirar their por ella igual, no plans, pasa then the nada. individuals informed of our orders must be innocent. If the vendors packed up and fled, however, Está bonita, ¿yo qué le then hago? someone must have given them the news. After several rounds of testing and investigative tracing, Me da mucha I've curiosidad narrowed the suspect list down el to vestido de 3 Navia. people. The first Me gustaría is verlo Florent, Spina di quieto, Rosula's senior sin estar en la advisor. cinemática, que me dejen ver el modelo, Florent? porque es que yo no sé qué Yes, cosas son surprising, isn't it? dibujadas y He qué was cosas one of son the en people relieve de boss verdad. trusted the most, which also means that he was someone Porque no who creo que understood tenga boss tantísimos really well. detalles hechos así sin Thanks más. to his Es position demasiado. within boss's innermost circle, he always knew our upcoming plans and could thus avoid capture this whole time. There's someone else like him too. Marcel, Hace muy the head of nervioso porque van a acabar con confrérie of Diluc. Cabriere. En 11 versus 1. Uncle Marcel. Eso pasó de verdad. Porque It's si no a sería guild in ridículo, Poisson. quiero decir. Boss El hoped it to poder grow to its de current los que size están and en el top prominence. 3 de los Fatui, In the creo que eran, beginning, they were only es reselling equiparable al some de los daily arcontes. goods, but now they're one of Y the Diluc richest no es guilds un around, with a lot arconte, of ni business es... connections in the city. Yo qué sé, tío. So, Se they're like a sister organization of estrugleó Spina todo lo di que podía Rosula? estruglear contra 4 Yes, gilichurros en un you puente, can say that. ¿sabes? When we were fighting O igual es against que the le tengo synth muy poco dealers, aprecio, pero no they me parece que provided Diluc us sea with la gran plenty of cosa. support. It's a bit difficult to Metieron en el imagine manga. someone using their own money. Pero no creo que fuese hunt contra down themselves. los The líderes de los final Fatui, suspect is porque ya Thierry, digo, estaría the muerto. man responsible for coordinating information between Spina di Es algo que tenga Rosula mi and the hermano en guards. disfraz protogema de... Although the guards A ver, si lo has mostly leave comprado us sí es to our normal, own ¿no? Pero... devices, Pero ¿por there qué are still compraste many eso? activities we have to report to the local authorities. Since Thierry is Basado, always in the también te know digo, ¿no? about Pero... our current activities,
he could theoretically always plan one step ahead. I see. These are all people who I communicate with quite regularly. To think that the enemy we've been fighting against has been right next to me all along, among those I trust the most. It's almost too hard to believe. If you ¿Qué want to habla? investigate them, please take every precaution to not alert the quarry. Oh, qué Judging cute. from our experience, the Qué enemy is money. extremely cautious. Pero pues entonces sí es Of normal, course. claro. And Qué thank you, chulo. Malus. You've Yo provided los us he with a visto, lot pero of en great internet solo, information. jamás uno en persona. You're too kind, my lady. I'm just doing my duty. Tampoco he ido a ninguna And convención así before más I grande, ¿no? forget, Así que proving tiene Boss's sentido, vaya. innocence would also mean clearing him of blame in Jacques' death. After that incident, Jacques' Pero había un wife montón and de daughter were cosplayers de taken into Genshin. the La verdad me spinner's sorprende que no care. hubiese ninguna protogema. They still live in Poisson today. If it might help, you could also pay them a visit. I can make the necessary arrangements. Aw, thank you so much, Malus. You really are the best. A new case awaits, my dear partner. I hope we can work together to uncover the truth and end this case once and for all. A ver, oh, vamos a tener que hacer otro minijuego de estos, que es horrible, que es que no sabéis hacer esto. En aquella noche lluviosa de hace 3 años, los asistentes al banquete escucharon 2 disparos. Cuando llegaron a la escena, Calas tenía un arma en la mano y Jacques yacía muerto en el suelo, con un disparo de bala. Según el informe de aquel entonces, no había indicios de que alguien más hubiera estado en la escena del crimen, por lo que Calas fue declarado culpable de homicidio. Ok. It is settled then. Please ¿Cuántos excuse son me heraldos? and No enjoy your creo. conversation at your leisure. Es que me sorprende mucho, quiero decir. Diluc es un puto matado. Es fuerte, pero es un puto matado. ¿Cómo va a ir contra los heraldos Fatu y ganar? Sí, exacto, yo qué sé. Porque dices que lo intentó, pero... Pero fue demasiado y se retiró. Pues vale. Hey, Navia's all quiet. Pero ganar ni de coña. I'm sorry that I only came to visit after all this time. After what happened, I didn't know how I was supposed to face the two of you. Ah, if it's about that, there's no need to apologize. After my husband died, Spina di Rosula sent us a lot of mora and support. I understood your guilt and apology to be genuine. But aren't all of those things nothing compared to the loss of Jacques? I can understand the kind of pain that comes with losing a father so needlessly. You don't understand at all. I didn't know how to face you, because I didn't know what I could possibly bring as a consolation gift. I know only the full truth could bring closure to you, and to all of us. Mm-hmm. I'm sorry. I appreciate the sentiment, but you don't have to carry all that guilt. On the matter regarding my husband, my daughter and I have more or less found our answer already. Would you mind sharing it with me? I really can't believe that my father could ever bring himself to shoot Jacques. I always knew that my husband's money was earned through others' suffering. He told me countless times that if he could turn back the clock, he would never go into the synth business again. He had many regrets, and felt that he took the idea of providing for his family too literally. For the longest time, he thought Mora was everything. So when Mr. Callis came to him with a proposal, he accepted it almost immediately. He tried to be as careful as he could, but No, even le so, di una paliza pero se les he was escapó. still found out Vale, by the eso me higher-ups. parece más razonable. They found out En su about traje de his pago betrayal? se ve que tiene heridas de esa batalla en la espalda. Eso me suena Papa sí didn't say también. that exactly, but Papa did tell me Pero that I lo should que digo never es be ganar. ungrateful. Tiene Before intención he de left acabar that con day, Diluc. he told me that Lógico. he had no choice. Un 11 contra 1, pero It Diluc... was only Vale, si later encima that tenía I el engaño, pues realized sí, me it was parece his más final lógico también. farewell to the two of us. Tenía doble visión Pyro, básicamente. I don't know that for sure.
But you could say that's Pero es the eso. conclusion Me I parece... eventually came No me to. sorprende tanto que se pudiese escapar, quiero decir. Which is why I'm the Son one who fuertes, should pero el feel otro también, guilty. y tenía el engaño. Callus had always taken great care of us, both when he was still alive and after he passed away. Even if he fired the shot that killed my husband, it was likely in self-defense. It is impossible for me to hate him for what he had done. But Mama, why is Papa still the bad guy if he did the right thing? Papa always wanted to be a good man, so why did he have to do a bad thing in the end? Well, things aren't always as they seem. You still feel like your papa was a good man, right? Yeah, Papa was a really good man. The best in the whole world. Then you should hold on to that. If a good man had to do a bad thing, then he must have had his reasons. Rowlet Lover. Regardless Dice, of whether he left you a parasol Está raro el or planeta a al que sword. se fueron los Rowlet, He must ¿cómo have done estás? so to give you No, a pero better pudimos life. jugar Genshin. Oh, Y voy a Thank you. terminarme Someone esto, was así different. ya lo You dejo told me. finiquitado. Dice, I will llevo definitely find the 75 truth. elementos subidos al The drive, me current quiero state of matar. things Dale, is que not ya casi something I'm está. willing to just No te sit queda back nada. and accept. Thank you. I'm very grateful to hear this Los from you. personajes de Mondstadt y Luke es el que mejor domina su elemento. A ver, Even though tampoco hay your mucho personality personaje en is Mondstadt, ¿no? different from your Pero sí, father's, también me parece your justo. determination when you Y no que speak también is ha de really dominar lo similar. suficiente bien su engaño. Su engaño You es really Pyro think so? también, que yo sepa, porque es el que That's tenía su The padre. first time anyone said that to me. A ver. Testimonio de la familia de Jax. La familia de Jax cree que él había recibido la orden de asesinar a Rowlet Callas, Lover. lo que le puso en un gran aprieto. Dice, ¿Quiere decir eso que Callas lo El mató en defensa MIOU me propia? ha pasado algo bastante creepy, ya te contaré por 10. Ah, vale. Ok, ¿estás bien? ¿O acaso aún hay algo más por descubrir? Veamos. No quiero ir a juicio con esto. okay, Navia? Es que no quiero hacer otro minijuego de juicio, está muy mal hecho. I'm fine. Don't worry. Let's Rowlet Lover. investigate the three suspects Dice, next. Estoy bien ahora, Garage should be pero nearby, quién sabe and los we should be able to find próximos Thierry meses, and Uncle jajaja. What? ¿Qué cojones? Greetings, boss. How may I be of assistance today? I'm sure you've Hola, heard about Nicole, what buenos happened at the días. Opera House. Someone got turned into water right in front of us. Yeah, I've heard. With something that dramatic, ¿Me dejas de I'm piedra, sure Rowlet? journalists will milk it ¿Qué for all it's cojones? worth. And it'll be all the talk for the next several weeks. It also reminded me, on the day that the incident happened with my father, it was raining outside, and we found some clothes left at the scene. After my partner here put the dots together for me, I feel like we should try to reopen his case. Can you do me a favor and try to recall what happened that night? Let me think. Mr. Callis was feeling pretty upbeat that day. So he was drinking and bantering away with us at the table. After that, he told us that he wanted to go get some fresh air. So we let him go without thinking much of it. Who knew that we would hear 2 gunshots ring out right after? My first reaction was that Mr. Callis's life was in danger. So I grabbed my holster and made a mad dash toward the scene. But when I got there, it was already too late. Mr. Callis was standing over a dead body with a gun in his hands. All we could do was look back and forth at each other, not knowing what to say. So you also remember 2 gunshots then? Indeed. The guard said that the first shot didn't hit anyone, while the second killed Jacques. But I've never really bought that explanation. Reason being, Mr. Callis had left his gun on the table. I even made sure to confirm that before running to the scene. But according to the guards, that doesn't mean he couldn't have had other guns on his person. About the clothes left at the scene that you mentioned. Do you think there was a third person there who was turned into water? At least from our perspective, my father had no reason to kill. So he would also have no reason to bring an extra gun with him. The gun he was holding probably belonged to Jacques, or a third person on the scene. Yeah, that makes a lot of sense. So you're saying Mr. Callis ended up with the gun because he seized it from one of the other guys? But hold on.
If that's what had happened, then why didn't he share the truth with any of us? He didn't even want to face the Oratrice machine, and chose instead to prove his honor in a duel. Did he lose all faith in the courts after seeing someone dissolve right in front of his eyes? A ver, quiero decir, yo qué sé. Eso es bastante raro, puedo entender. About that, No sé. Luz told me a thing or two, so I think I can understand why he committed to the duel. I'll tell you everything once the whole truth has been revealed. I understand. Then I'll leave Mr. Callus's ¿Para honor cuándo in your doblaje en hands, español? boss. Estaría bien. And if I may just say one more thing. The whole Callus the Unfaithful epithet has been a thorn in my side since the day it was invented. Many people have laughed at me for still calling him Mr. Callus, even after so many years have passed. But it was Mr. Callus's trust that allowed me to rise through the ranks of Spina di Rosula and live the life I lead today. No matter what others might say, he'll always be the man I respect the most. And he'll always be my boss. Don't worry. I will definitely find the truth. You and all our other comrades at the Spina deserve to know the truth as well. Testimonio de Florent. Florent, el consejero superior de Spina di Rosula, afirma estar muy agradecido con Callas por su amabilidad. El día del suceso, él también estaba presente en el banquete y puede corroborar que Callas no llevaba consigo ningún arma aquel día. Ok, tiene sentido. ¿Ahora dónde vamos? Ah, bueno. Pero yo quería ver a Arlequino. ¿Dónde está Arlequino? Hey, Thierry, it's me. Oh, now, what brings you here, Miss Navia? I've heard that you made quite the name for yourself at the Opera House. Oh, so you've caught news of that already. Oh, okay. Hey, I'm also a member of the guards, you know. The way you make it sound, people would think I was sent off to Poisson because I had done something wrong. Are you sure there isn't a little bit of truth in that? Under normal circumstances, shouldn't you have been called back to the city already? I mean, where I work is really up to me. Let's just say I enjoy the ambiance of Poisson. Callus did a fantastic job running the town, building Spina di Rosula from the ground up and clearing many obstructions in my way. It would be next to impossible for me to find a similarly easy but high-paying job in the city. Anyway, enough chit-chat. Are these two friends of yours? You, here for some formal business? Yes. These two are my partners. What happened at the Opera House made us realize that Linny's case and my father's may be related. We're trying to reinvestigate the details of my father's old case. Ah, I get it. You think there might be more to the case now that we know people can be dissolved into water, right? I was also flabbergasted when I first heard of it. If you want to go through the original files from your father's case, I can Creí que help era you una look for palabra them. inventada. That'd be much appreciated. Thank you. Actually, I have another question. Do you have the authority to dispatch Gardamex? Of course. Without them, I couldn't possibly handle Poisson on my own. Why do you ask? We definitely can't use them to forcefully get more evidence for your father's case. Well, you see, just recently, we were attacked by a horde of unnumbered Gardamex in the city. So, if you hypothetically wanted to do something against me, all you would need to do is get rid of the mecha serial numbers and send them after me. Then you think too highly of my abilities. Dispatching mecha is very different from controlling them. If I had to make an analogy, when you order a dish, the chef will make it for you. You can ask the chef to cook, but not to massage your shoulders or carry your baggage. If you try to make unreasonable demands, the chef would just think you're out of your mind and ignore you completely. The same goes for me and my Gardamex. Removing a serial number is also not as easy as you might think. There are a lot of
complex steps to it, and it's almost impossible to keep it a secret. So ¿En I can sentido? promise you, those mecha were definitely private units. They're certainly not cheap. So, whoever their owner is must be super rich, powerful, or both. Now that you mention it, though, being in the synth business would definitely be profitable enough to afford this. Oh, Investigué then la you're Deluxe officially in the clear, solo con el Thierry. engaño. No tenía su visión aparentemente de doctor y quedó bastante interesado en Diluc. Well, thank Porque you es uno for de the los vote of pocos que no queda confidence, cansado Navia. por usar el engaño. Jokes Pues, aside, I'd like to sí, wish you all the best with your es lo que entendí. investigation. Ok, I'll be es staying in the curioso city for a igualmente. little while, so just come find me if you need any support from the guards. Información de Thierry. Hace tiempo que Thierry es el responsable de la comunicación oficial entre Espina di Rosura y la Guardia de Fontaine. Según él, solo alguien verdaderamente pudiente podría estar en posesión de semejante cantidad de mecagendarmes. Let's move up. Mecagendarmes. ¿Qué clase de nombre es ese? Digo que es bastante fuerte en el gameplay, es una... Ya, a ver, no digo gameplay, ¿no? Pero en el lore sí que es verdad que le daban como muchísimo bombo. De, ¡buah, esta persona es súper fuerte! Pero yo qué sé. Sigue siendo humano y no tiene nada de especial más allá de la visión y el engaño. No sé. Ya digo, igual es porque soy muy hater de Diluc. Pero es que es eso, no me parece nada del otro mundo. So my legs are giving out a bit. Oh, it's all right, Como Uncle Aurelion. Marcel. There's no Aurelion need to lo stress. mejoraron, creo, I igualmente. just wanted to talk to you briefly about what Sigue happened in the estando Opera pocho. House. I'm sure you saw everything too, right? Yes, I've never seen anything so strange. Pero, ¿ves? Oh, you were at the Opera House too? That's right. I went there with Navia to see the magic show. Who knew it would turn into a whole murder mystery? I also witnessed your marvelous sleuthing work. Quite impressive. To beat the Hydro Archon at her own game on her own turf, I can already imagine everyone in La Fontaine cosa es que en discussing your este tipo de exploits over juegos, a few glasses humano of wine. tiene muchos rangos de poder. Ya lo sé, pero es que... Es que no lo entiendo, ¿vale? Apologies. It's Es just que no, how es que este humano es Fontaine súper is as a fuerte, pero... nation. Everyone loves drama Es and un humano, theatrics. es exactamente igual que ese humano que hay ahí al otro lado, pero ese es un NPC por algún motivo, no sé qué me estás contando. ¿El traje le da poderes o qué? Es literalmente I was Batman. reminded of your father's case right away. Is that what you're investigating now? Exactly. I still don't have much solid proof, but I can sense that the other side has already begun to act. Oh, and what makes you say that? We were attacked on Araneus by some unnumbered Gardamex. And there was also an attempt to get me to drink water from the Guaji. primordial sea. Dice, If not for the vigilance of my además de que partner, Diluc I es probably wouldn't descendiente even de be here gente talking to you bendecida right por la now. arconte Vale, Paelo eso es que verdad. acabó en Sumeru, por eso el pelo rojo. Sí. Eso no lo estaba Alas, teniendo en cuenta, it tienes seems razón things ahí. are heating up again. The peace that Callus sought so dearly will soon become a thing of the past. But rest assured, Aunque no sé cómo llegaron a Mondstadt Poisson luego, will pero bueno, always eso es remain a irrelevante safe haven realmente. for you. If you're Ah, vale, scared, Mondstadt. you can always return there. Sí, If porque a mí anyone me suena dares que, to pues lay eso, their hands on Vanessa, there, the el árbol Confrérie ese of gigante, Cabriere ¿no? Es will donde use its murió funds to Vanessa the o algo, last creo. Mora to bring them to Hostia, ¿qué es justice. esto, coño? Thank you, La Uncle puta Marcel. alarma. But I don't intend to go into hiding. I'm going to Guaji. strike while the iron's hot. Dice, Do you have any new thoughts Sí. on my father's case? Vale, sí. Pues entonces, si es about técnicamente un semi, My age is catching pero up en with me, funciones prácticas so un it'll take me semidios, a while to pues recall tiene my más memory. sentido que sea tan fuerte. The Confrérie was responsible for that banquet, so I was out and about the whole time making sure things were running smoothly. I didn't even have the time to drink with the guests. Then I heard the sound of a gunshot, and the rest was history. Oh, Germo. it's okay. No need Dice, to push yourself. en conclusión, We'll ask around está some more. reñida la See if cosa. there are Sí, any básicamente. valuable clues elsewhere. Sounds good.
Just let me know if you ever need Mora. All my wealth comes from Callus's patronage and support. I'll spend however much it takes to clear his name. Información de Marcel. Marcel es el director de la cofradía Cabrier y la persona que organizó aquel banquete hace años. Además, Espina di Rosula siempre ha mantenido una estrecha colaboración con la cofradía Cabrier. Aunque los recuerdos de lo ocurrido están algo borrosos, está decidido a proteger a Navia. Sí. Ay. Perdón. Gracias, Cole. Gracias, Termo. Chever. Gracias, Chever. Dice. Salud. Gracias, gracias. Ya hemos hablado... Ah, coño. Ay, Ay, la costumbre del Pikmin. Guaji. Ha sido automático, pero del puto alma. Pero sobre todo hay que tener en cuenta una cosa del lore de Genshin. El límite de fuerza humano es tan grande que pueden llegar a competir con A ver, dioses. sí, porque los Por de... eso usan visiones los para Fatui son- vigilarlos. Claro, claro, claro. Y los Fatui, pues eso. No creo que sean... No creo que no todos sean humanos. Es que no sé cómo expresarlo, porque me suena mal. Que lo que creo es que alguno del top 3 o algo tiene que ser humano, ¿no? Tipo... No lo sé, porque tampoco me sé el lore. Sé que hay uno de Caenre, pero los de Caenre técnicamente también eran humanos, o sea... No lo sé. Guaji. Dice. Capitano es el humano más fuerte. Claro, es que es eso. ¿Y Capitano qué número de esto era? De los Fatui. Es el primero, ¿ves? Tiene sentido. Cermo. Dice. Todos los personajes con visión tienen el potencial de convertirse en eones. En eones no, eso es del Star Rail. En todo caso, en dioses, en arcontes. He probably received an order from the synth boss to kill my father. Had he refused, he and his family's lives would have been forfeit. So, Jacques fired the first shot? Oh? And why is that? Ooh, that's a good point. Jacques probably already knew that he was just being used as a tool for murder. And once he Guaji. had completed his mission, Dice. he'd be of no Pero more por eso use to his Celecia boss. vigila. Si te vuelves muy fuerte, So, te vas a su what would make prisión. Sí, lo sé. Al final del manga de Genshin, en lo que hicieron, lo último que se veía era que estaban llevando a Vanessa a la prisión de Celestia, ¿no? No es Vanessa, de hecho, es Vanessa, creo. Por algún motivo. No sé si es por mala traducción o por qué. O que su nombre es así de verdad. Pero yo lo he visto escrito en todas partes como Vanessa. Para mí sigue siendo Vanessa, ¿no? Pero... Cermo. Dice. Vanessa para los campas. Es que es eso. Oliaza, ¿cómo estás? Estamos terminando la historia del Genshin. Y el extensible también. Espera. ¿Cuál de ellas puede controlar mecha gendarmes privados? Yo no sé quién es esta gente. Sí, Florent. Florent? It is true that he was closest to my father, and thus had the best chance of learning about his dealings with Jacques. Pero hemos llegado hasta el final, hasta el límite. No está tan mal. Está muy bien, de hecho. Gracias, Hugo. Dice. Gracias, Chever. Otra vez. Gracias, gracias. So you're saying he's too Aquí es broke to por afford que Mecha aproveche. Cermo. Dice. Gracias, Termo. Salud. Gracias. And even if he could, I don't think he would be able to dispatch a whole group so quickly. Marcel. Uncle Marcel? Vaya, tenía que ser el último. My father did really trust him. Es que no sé quién es And they ninguno worked de together estos. on a large number of projects. Maybe that's how he got to know Jacques. And with funds from the confrérie, ¿Tiene he could timones en el also vestido? Me afford a acabo de large fijar. number of Gardamex.
still really Son hard for me literalmente to timones, imagine, ¿qué though. cojones? After all, Uncle Marcel has been around since I was just a child. Also, Pero no tienes wouldn't poder this sobre mean mí. he has been Bueno, no spending a estaba whole intentando lot of eso, solo mora quería ser and amable. energy to fight his own synth business? Thierry, you say? Huh. It is possible that he's figured out a way to convert the Gardamex for personal use. But I didn't feel like he was lying when he was talking to us about the mecha. I also don't think he'd be able to keep that kind of tampering under wraps. Yeah, had he actually tampered with the mecha, we'd be able to prove it with a simple check of the guard's inventory. If No, the eso es mecha verdad. were taken from the guards, it should be pretty easy to find out when and Entonces how es otra that pregunta de mierda de estas para que me equivoque, ¿no? Who Hijos de could it puta. be? Ah. ¿Cuál de los tres sospechosos es más posible que cometiera el crimen? ¿Cuáles son los sospechosos? A ver, Florent afirma estar muy agradecido con Calas por su amabilidad. El día del suceso, él también estaba presente en el banquete y puede corroborar que Calas no llevaba consigo ningún arma aquel día. Hace tiempo que Terry... ¿Puedo mirar igual esto o es simplemente irrelevante? Vale. Terry es el responsable de la comunicación oficial entre Espina y Rosula y guardia de Fermo. Fontaine. Según él, solo verdaderamente Dice, pudiente podrían... Vale. Me acabo de dar cuenta es de que pudiente? Diluc es Batman. Sí. Ahora entiendo los memes XD. ¡Ay, Que se noten los cabrón! 3 años jugando XD. Joder. Pero pues claro que es Batman. Actúa de noche, tiene poderes, es rico. Bueno, tiene poderes entre comillas, me refiero, ¿sabes? Batman no tiene poderes, tiene el poder del dinero. Y nada más. Timones son más discretos los adornos de las chicas barco de canta y colección. Bueno. Pero es que no tiene nada que ver con el mar esta chica, o sea, no sé por qué tiene timones en el vestido. Marcel es el director de la cofradía Cabriel y la persona que organizó aquel banquete. Este podría ser. Este es el más sospechoso, yo creo. Esta frase lo desmentiría, ¿no? Yo creo que sería este. You know, if you think everything through, Fermo. Uncle Dice, Marcel is indeed the most Batman suspicious pero of con them all. poderes reales y del dinero también. Está rotosimo Claro, XD. tío, tiene mucho más poder que Batman. Y el poder del guión también es otra. Es más de 9000. Malus has always been very reliable, and his judgment of others' trustworthiness has been fair and well considered. When he laid out his case for the three, the rationale he gave me made a lot of sense as well. The suspect is knowledgeable about the Spina's internal affairs, has the means to dispatch Mecha to assassinate us, and possesses significant intellect and foresight. Even if I don't want to believe it, I'm starting to see how things could all tie back to Uncle Marcel. Well, we still have another trump card on top of all the theorizing and speculating. Yes, Malus did say that charging straight in there would be extremely risky. But we don't have any other options right now. We need Guajo. far more solid proof ¿Sigues por before we ahí? can hope to go charging in on our enemy. Navia, here you are. Oh, I've been looking for you. Te quería preguntar que cómo voy con la historia. Que si le queda mucho. Si tú crees que me va a dar tiempo a terminarlo en el tiempo de pantalla, vaya. Yeah. News came from Irenaeus just after you left. We've got another trial on our Ah, hands. tiene el poder del guión. No Wasn't creo. that place built ¿Por cuánto? specifically for ¿Por holding cuánto no me dará trials? tiempo, crees? What's so Más o newsworthy menos. about this one? I know. But they said the person they're putting on trial is a Fatui harbinger called Tartaglia. Ah, What? Is that Guaji. someone you know? Dice, vale, media hora es Media algo que hora. puedo tomar. No pasa nada. Maybe even a little too well. Well, he's been accused of being the true culprit behind the serial disappearances case. It's absurd, don't you think? Wait, how? None of our investigations have had anything to do with him. That's what I thought was strange about it. So Guaji. I came to tell you the news Dice, right away. no If the estoy charge against him completamente stands, seguro. Sí, sí, then no it'll be pasa next to nada, no pasa impossible nada. to get the guards to Igualmente- support any of our planned investigations. Right. Because they'll think they've already No sé. found the culprit. Cuando llegue a que termine el tiempo, It'll te be a vuelvo a lot preguntar, a harder ver. than to clear Mr. Callus's name. A ver si me puedes dar una understand. estimación mejor.
Si no, tampoco te estreses con el tema, ¿sabes? Que no es responsabilidad tuya ni What do nada. you think we should Solo do? te pregunto porque tú We ya lo has still jugado. haven't found any conclusive evidence. Huh? Siempre está Split agradecido up? este juego por abrirme los ojos What do en you la mean? importancia de un Guaji. factor crucial en una Dice. waifu. El caso de las chivas desaparecidas empezó hace 20 años. Tartaglia tiene Just entre as 21 expected y of my 28. partner. ¿Por qué? ¿Por Since qué? this is a trial about the Tipo, no me he serial enterado disappearances de lo que case, han dicho. the culprit's attention ¿Qué will be focused on No Arrhenius, entiendo. leaving his Su habilidad home como base unidad de wide emergencia. open. ¡No, Paimon, You're no! right. Es This estúpido. is our best opportunity. Espera, ¿están All right, acusando then. a Let's do Child de I'll stall ser them el at the culpable opera de las house chicas and charge desaparecidas? Marcel as the true culprit. Ya me jodería, I won't have any chance of making that charge stick, though, Guaji. unless we find more Dice. evidence. It'll Sí. be up to you to make it back Bro. in time and hand the decisive Bro, evidence ¿qué to me. cojones? We'll help you, just like you helped us in Lenny's trial. Me ganas de comprar una skin de Virus, pero no pierdo la esperanza de una skin guapa de I'm cambio. ready. Yo ahorraría porque, pues, Ah, Malou, creo Silver. que anunciaron hace When did you poco two get here? que sacarían una skin de Gani. Tipo, Tipo, liquearon, ¿vale? No anunciaron oficialmente. It's our hope that your confidence will be bolstered with the two of us by your side. Thank you so much. Then, let's make haste for Arrhenius. Kind of smell. Traveler, I'll see you at the opera Like a house. baka. See you there. Muy buenas, Icarus, bienvenido a la Marisma, ¿cómo estás? Análisis del sospechoso. Tras poner en común la información obtenida de los mecagendarmes y lo averiguado previamente, la hipótesis que Marcel es la única persona que podría poseer tal cantidad de mecagendarmes y hacer negocios con Sinte sin dejar ninguna pista. Ok. Todo nice, sí. Todo Gucci. ¿Tú qué tal estás? Now that Navia has set out for Arrhenius, we should also get going. The location has already been marked on the map, so let's head over. Huh. According to Malusa's info, Mi hermana the synth desapareció production para base mí is desde que sacó a underwater. Tartaglia. ¿Pero por Let's go and try qué? to find the entrance. Y no para farmearme con cosas de él. La gente que le gusta a Child está muy mal de la cabeza. De nuevo, igual es cosa de que a mí no me fascina, tampoco, ¿no? Aquí, busca la entrada a la fábrica Sinte. ¿Esto es del evento? No quiero tocar algo que sea del evento. Guaji. Sí, es del evento, vale. Dice. Ahora sí me desaparezco. Ok, que vaya bien. Ah, joder. Guaji. Finally found it. Dice. Bye. This is the entrance that leads Chaito. to the synth production base. It sure doesn't seem out of the ordinary at all. Tranqui, sin ganas de trabajar. Bueno, ¿te queda mucho para irte a trabajar? You're right. Mucho ánimo en An el trabajo important después. place like this is bound to have a Dios ton mío, of ponemos protective tan measures pasados. and mechanisms. Navia's probably arguing up a storm right now to stall for us. Ay, la voz de Paimon es mucho más insoportable si estamos bajo el agua. Porque rebota un montón. ¡Ah, puta madre! Que vaya muy bien, tú puedes. Ya verás. It would appear that I must repeat my question again, Mr. Tartaglia. Do you accept the charge that you are the true culprit behind the serial disappearances case? To be perfectly honest, I don't understand your country's complicated court system, or the reason why I'm being charged with something I've never even heard of. However, I did hear that people who have been charged can choose to participate in a duel to clear their name. Is that right? In which case, as long as I accept the charge, I can have an all-out fight with that champion duelist Clorend, right? I've got to admit, that's one of the most enticing offers I've ever received. When I Está privately malito de la sparred with her cabeza. last time, she was obviously holding back. Real disappointing. Hey, don't you understand? You're currently the prime suspect for a major case. This isn't the place for you to be looking for fights. Oh? Sounds like the Hydro Archon wants to lecture me on the ways of the Opera House. Then why don't you duel me too? I'm the kind of student that learns best in the heat of battle. No. That's not what I meant.
Alas, it would appear that communication with the defendant is going poorly, and we have made very little progress. In that case, let me explain everything from the very beginning again. The goal of this trial is to determine the culprit behind the serial disappearances case. That case had nothing to do with him. You've got the wrong man. Es como, seguro que está la gente como, oh Dios mío, esta chica otra vez. Interjecting again. I told you it couldn't be one of the Fatui harbingers. Miss Navia, this is the second time you've interrupted the court proceedings. I only tolerated your behavior last time because you were able to provide the court with a key eyewitness. But that was an exception rather than standard court protocol. I can very well charge you with contempt of court for your interjections. Oh, please. Did you ever think I had any respect for this place's pointless theatrics? We can put that discussion aside for now. I'm not here to argue with you. Qué violenta, ¿no? I'm here to charge the true culprit behind the serial disappearances case. Dice el nuevo personaje no para de mirarme, tengo la asegurada de estoy cerca del piti. No tires, sé fuerte, eventualmente volverá, son 4 estrellas, no te A preocupes. young lady has charged in and offered to clear my name. How fascinating. Well, I'd gotten half bored to death by all these rules and procedures anyway, so I'll take you up on that offer. So, Your Honor, is there nothing else for me to do now? You may take a seat for now in the audience, but that doesn't mean the suspicions against you have been lifted. Now then, Miss Navia, who is the person you would like to charge instead? That person is... Marcel, ¿no? Marcel, the head of Confrérie of Cabrières. Huh? What confrérie? Never heard of them in my life. I've heard of them, but weren't they Spina di Rosula's sister organization? Oh, is this going to be a friends to enemies type situation? Please let me remind you, Pero Miss y esa Navia, chica, that what the fuck, ha charging salido someone literalmente is de an Wattpad. incredibly serious matter. Committing to the charge also means taking on the legal responsibilities associated with it. And if the charge fails, depending on the circumstances, you may also be charged with the crime of making a false accusation. Knowing this, do you still wish to charge this man? Yes, I do. In that case, I declare the charge to be valid. Miss Navia and attorneys, please take your places on the court. Members of the guards, please contact Mr. Marcel right away so that he may stand trial. Mr. Marcel, you will not require an attorney. Is that correct? Apologies. It all just happened so quickly. I still haven't figured out what's going on. I think an attorney won't be necessary. This is probably just a misunderstanding between me and Navia. Very well. In that case, since both sides have now arrived, Bueno, Miss toca otra Navia, vez el minijuego please present your cutre. charges. I Yo ya would tengo like el to viejo take everyone lesbiano. back to 3 years ago, to the case Pero of Cermo. Callus the Unfaithful. Only through Ah, vale. elucidating what really Coño, que happened es in una that broma. Joder, case, no había leído el can otro we connect mensaje. all the dots for the serial No disappearances tires. case. Navia, do you really think that I was the one who killed your father? Come on, why would I do that? Callus was my benefactor, and remember both you and I only ran to the scene when we heard the sound of a gun. If that's enough to make me a suspect, wouldn't that make everyone at that banquet a suspect as well? I think there's no point in getting into the specifics right now. The audience doesn't even have the big picture yet. Even I'm struggling to remember some details of that case. Exactly correct, Your Honor. I must refresh everyone's memory about that case before I can explain tengo my que hacerlo charge yo, and que sí. reasoning. I see. In which case, I will recount the findings about that case as originally recorded by Maison Gardiennage. On the day of the murder, Spina di Rosula hosted a large banquet in a countryside estate owned by the Confrérie of Cabrières. Ah, vale, que tengo que darle yo. During the banquet, all attending guests heard 2 gunshots from the courtyard. When the guests arrived at the scene, they found the primary suspect, Callus, holding a gun, while his acquaintance, Jacques, lay dead from a gunshot wound.
The guards' investigation did not recover any other firearms from the scene. As a result, they concluded that the suspect's first shot must have missed, while the second must have taken Jacques' life. The suspect did not dispute this conclusion, and also declined to defend himself in court. Instead, he chose to prove his innocence through a duel. Callus was defeated by champion duelist Clarand in the ensuing duel, and soon succumbed to the injuries. Vale. These are the known facts about the case. The one with the motive to kill was Jacques, not my father. And even so, Jacques still had no reason to pull the trigger. In truth, the third person shot Jacques first, and was shot in turn by my father when my father seized the gun from him. After that, the true culprit turned the No me he third enterado de nada person ahí. into water, erasing all traces of him from the scene. Thank you for the summary, Your Honor. Of course, the guard's conclusion appeared quite sensible to us at the time. However, we should revisit the case now that we've gained new information about the abilities of water from the primordial sea. A ver. No lleva consigo ningún arma aquel día. Marcel es la única persona que podría poseer tal cantidad de mecha gendarmes. Defensa propia. Algo más por descubrir. Ropa sin identificar. Disolver a la gente de Fontaine. 2 disparos. Con intención homicida. No había salido con un arma. Al recibir la investigación se determinó que él no había salido con un arma y los detalles del caso apuntaban a la posibilidad de que hubiera una tercera persona. A ver, esto... Es que encontrar contradicciones o puntos de apoyo también sirven, o solo tienen que ser contradicciones. Falló el primer disparo y mató a Jacques con el segundo. ¿Aquí qué había? Ningún arma, es la única persona, defensa propia... Ropa sin identificar, disolver gente. Finalmente Nilo está rota, solo le he subido el nivel y puesto artefactos de vida. Sí, Nilo está muy bien. Intentan apoyar esto con la ropa. Pero solo es una refutación. Testimony of the Vale, victim's family defensa propia. confirms that Jacques had thoughts of assassinating Callus when he set out for the banquet. However, in the end, he reconsidered and instead shared everything with Callus, hoping to seek the latter's protection. Unfortunately for Jacques, the true culprit had already considered this possibility and had sent out another assassin. Vale. Y ahí estaba la tercera persona. Ingeniosa forma de borrar esto es esto, ¿no? Vale. A pile of clothing was found at the scene. The guards once believed they were used by Jacques as a costume to disguise himself. But now it is clear Nunca that me the dijeron que clothes were Saturn proof tuviera that there tantas was a third waifus. person at the scene. Ojalá fuese Saturn y And sería they mucho were más turned into interesante. water after committing the Quiero murder. decir, el caso Since es it was raining interesante, that pero la day, forma de the culprit jugarlo was confident that they muchas could veces use the hacen rain to fallos wash away tontos all porque no traces of their está dissolved claro. accomplice. Es ambiguo cualquier cosa y pues yo qué sé. Realizing this, the No me true gusta mucho, la culprit verdad. caused the hired assassin to dissolve into water, leading everyone to believe Callus was responsible for Jacques' murder. This is the true version of events. No entiendo qué está pasando en estas imágenes, pero vale. Ok. Pensaba que el juego iba de gente menos atractiva. ¿Estás llamando a Edgeworth poco atractivo? O sea, ¿te mato? ¿O cómo lo hacemos? Ah, so that's what happened. Wait, you're telling me something as dangerous as water from the primordial sea has been used for all these years? What a great theory. It also explains Callus's and Jacques' respective motives. I guess they didn't shoot each other after all.
Mr. Las únicas Marcel, personas que se you are the centraron one de being Sumeru que charged me with the crime. interesaban eran Nilo y You should Bella. provide a rebuttal Está bastante if bien you la wish otra to quedó. prove your Bueno, innocence. la otra está ahí, supongo. But La I otra es think I agree bonita, with no everything más. Navia just said. In fact, Que there no was me nothing parece in que her speech reciban that la saga de directly Summer implicated me. Eso es verdad, pero no sé. May I ask some questions? Eso es In cierto. my opinion, we primarily need to determine two things. No sé. One, Es que como tienen do you carisma, have the evidence pues entonces to tampoco me back parecen up your necesariamente claim? feos. I'm afraid not. At least not at this very moment. Boo! If you don't have any evidence, you should just go home. I may not have the evidence with me, but I know where I could go to collect it. If we look up the deserted clothes against a record of people who went missing around the same time, we should be able to find a match. Considering the serial disappearances case, ¿Imaginas que the Bacher guards es la probably persona kept que careful lo mató o records of algo? all missing persons from around that time, regardless of age or gender. That makes sense to me. Monsieur Neuvillette, I would consider this to be a reasonable investigative direction. Why do I feel like Farina's acting a little differently today? Maybe she's scared of embarrassing herself again? Alternatively, she's become more diligent after charging an innocent citizen in the last trial. My second question has to do with the ensuing duel. If the truth is indeed as you described, then why didn't Mr. Callis explain himself in court? If he had testified that a person had been dissolved, he could have at least mounted a defense. I've thought about this too, and the answer is Hola, actually Izuka, ¿cómo pretty estás? simple. He felt there were things that were more Señoría Río, important se to ha him. comido las donas. No, pero es que estaban muy Of ricas. water from the primordial sea is an important secret for the true culprit of the serial disappearances case. My father could have exposed it for all to see, but he chose to take it to the grave. At that time, Spina di Rosula was in dire straits, and his reputation had already been shattered. He had no guarantee that going forward with the truth would allow the culprit to be brought to justice. What was certain, however, was that it would paint a gigantic target on my back. Boss once told me that Demoiselle had already been selected as the next target of the serial disappearances case. What? If the secret had gotten out, the culprit would have fought an all-out war with Espina right there and then. I wouldn't have been the only one in danger. All of us would have stood to lose our lives. Of course, the guards might eventually figure out the truth of the matter and determine that we were in the right. But what good would that do? How can a hollow verdict protect anyone? Had this opera house ever given my father any kind of confidence in its brand of justice, Spina di Rosula would have had no reason to exist. But by staying silent, we retain the ability to deter our opponents and continue the stalemate. I was able to become Spina di Rosula's president, which made me harder to target, as well as giving me more time to grow and learn. And once I have figured out the truth and stepped up to the challenge, I will do what this opera house cannot, and restore my father's truth and honor back to him. So, you mean to say, your father intended to die in the duelist's ring? A ver, sí, eso se veía bastante. Do you Pero, have any proof? pero carismáticos, como dices, course. tiene belleza interior, pero carismáticos son All más you sinceros. need is to ask his opponent, Pero, Florand. bueno, supongo, no sé. I don't need your apology, your guilt, or your support from the shadows. Es que no You sé don't cómo have to do explicarlo tampoco, anything así que, for my pues sake. bueno. But since he Estoy entrusted bien, his Neisu. will to you, Clarand, Rose you de, should tell us the de truth Titanic. about his Esta sacrifice. chica, es que no lo sé. So, No recuerdo during cómo the era duel, Rose. did you believe that Callis was Y cuando intending viene to digo, die? Pizza no era salvar el momento. Creo que aquí no están. I did. A no ser As que a seamos champion Paimon duelist, y yo. I've fought many battles and taken a countless number of dishonored lives. In my line of work, I've seen all kinds of people give their all for the faintest hope to continue living. Some were determined, others passionate, and some even manic and twisted. Just one look and I can tell if a duelist is hoping to live or if they're looking to die. I hereby swear on my name and honor as a champion duelist that Mr. Callis never intended to leave the ring alive. Since that's your testimony,
I have no more questions. It appears there really are good Que no grounds están, to es reopen Francia. this case. Ya, pero es que se murieron, se ahogaron. ¿No ves que hay mucho agua? Pues uno es un gato, no puede nadar, y el otro es una mariquita. Los bichos no nadan tampoco. What she said was Así que fascinating, pues la palmaron. but kind of beside the point. Wait, weren't they just Pienso lo que talking digo, about the la serial verborrea. disappearances case? Como Of cuando course, menos Your Honor. aburre empieza a inventar su The propia two película. cases are connected via a matter of Eso timing. está bien. Así no te aburres. In my father's case, the culprit intended to kill both Jacques and Callus. As a result, they planned to act after hearing 2 gunshots. And at the end of Linny's trial, the culprit also only dissolved the victim in front of everyone because they realized they were at risk of being identified. The culprit could only time their actions so precisely if they were already at the scene. Coincidentally, Marcel attended both the banquet and the trial. So that's why you suspected me. Even after hearing your reasoning, I still can't help but find it a little preposterous. I'm used to it, though. You've always been an impulsive and sentimental child, Navia. It's one of your most endearing traits. No need to appeal to pathos. I won't try to refute your points one by one, but even if everything you just said was true, can you prove that I was the only person present at both events? On top of that, Que termine does a este person uno. have to be physically present A to ver, si te control the sirve de timing? consuelo, Can't me voy a someone quedar hasta remotely terminar monitor esta the misión. place? Si no es mucho. Si queda bastante, pues igual no, ¿no? Pero Don't know what she can say to that. I know that even with that, you might still think you can reduce the list of suspects with some further es el caso investigations más aburrido que he until visto en mi I'm vida. the only one Seguramente left on porque the no soy list. Saturni. Alas, who won't feel at least a little hurt by an accusation of murder Pero si from la a girl culpable you no es la see as your own chica. daughter? But if I were to dismiss this completely, Bro, you'd no also think I'm escucha. not ¿Qué being considerate cojones? of your feelings. Pero la gente me tacha de Let Uncle esquizofrénico en el Marcel mejor de teach los you another casos. lesson. ¿Por Do you qué? know what the biggest flaw in your Digamos que no reasoning soy muy fan is? de la película del I exorcista. suppose you're gonna tell me anyways. It's timing again. Pues a esa gente le I'm a falta businessman calle. by trade. From that standpoint, there's no reason for me to kidnap young women. It's a high-risk action with nothing to gain. In addition, I left my home in No, no, no sé media Snezhnaya when hora. I was Que young no to pasa come to nada, que me Croissant quedo hasta and que work in some termine la trade. misión My de business Z. only A thrived no when ser I que sea received demasiado Callus's larga. Insisto en eso. But the disappearances began before I ever stepped Que foot no in pasa nada. Fontaine. Esta noche no habrá Strum. Porque pues eso, voy a quedar con gente y volveré cansada. Y probablemente no llegue a ese tiempo igualmente. Pero mañana tenemos colabo con el Slimo, así que está Gucci. I'm sure he had come Lo que prepared. verborrea significa. Is Creo there que sí, anything ¿no? else Es you'd como like to say? Would you hablar like to mucho. check the date Yo of lo my entiendo first así, al business menos. license against the No first sé en el known texto del case game of si the se acorta. serial disappearances? You can No, also pero take a llevamos look un at my rato border jugando, es entry lo que me records, refiero. or ask my friends and family when I left Snezhnaya for the first time. Could those records and testimonies do something to appease the unspeakable anguish in your heart? Seems like she got the wrong guy. At this rate, Navia will be convicted for falsely accusing him. I think you've done a superb job of dissecting your father's feelings as he neared the end of his life. But aren't you going against all of his wishes and expectations right now? He wished for you to become more rational, collected, and conscientious, instead of dwelling only on your own feelings. Once you've learned to be more considerate of others' feelings, and to stop rushing headlong into things, you'd have met most of his expectations. Hijo de puta. ¿Cuánto This sexo? isn't just Todo. about me, Estoy diciendo que estamos and it jugando la never historia. has been. The No biggest estar difference más por between jugar me más. and the Ok, rest of the chaito, victims Drekiz, que vaya is that bien, I pásalo still have bien. the ability to search for the truth. Es el chiste While que that empieza a same hablar solo y sin agency sentido. has long been taken from them. Claro, pero no sé. Yo literalmente ahora fans estoy were hablando destroyed sola, by técnicamente. The people who ¿Sabes? lost their loved ones Llevo... to the serial Bueno, claro, ya no me lo disappearances, and pone. the people who suffered tragic Pero... ends due to their sense of justice. Llevaré Many people's images are flashing before my 65 eyes. horas hablando sola. I'm sure some are coming to those of you in the ¿Sabes? audience as well. No And es algo whose malo. image do you see, Y ya te Marcel? digo que la gente que Is te it a dice man de named esquizofrénico Vacher? les falta calle. No le saben. Oh, so you do know that name. Tienes que pensar. Sí, I'm claro. merely surprised you'd suddenly say the name of Pero someone mañana I've volvemos, never even facilito, no heard pasa of. nada. I Llevas 2 was minutos. waiting for you to say Y las that. otras 3 días que llevo jugando, ¿qué? Eso no cuenta.
Ah, que hemos hecho un fast forward o algo. ¿Qué cojones? Vale, a ver. Esto es un dominio, ¿no? Uy. Ah, mira, que puedo cambiar el equipo. Okiguchi. Right here. Emerge. I see everything. Allow me. Boing, boing, boom! Pew! Woo! Whoa! The floor is going up. Voy a hacer un timeout de hacer molla. Is it because of this O sea, mechanism in es the que solo middle? lo podéis canjear 2 veces. really Os lo he prepared dicho. stuff for this place. Es muy barato, pero sigue los límites de uso y de tiempo siguen estando presentes. Eso no lo voy a cambiar porque entonces ya es abusivo, ¿sabes? Pero sí, claro, tenéis que controlar a quién baneáis. Igual que lo de silenciar al moderador, creo que solo podéis usar una vez. Anuncio no puedo tirar, te lo tiro luego en cuanto esté disponible. Maybe we'll find a hidden mechanism that'll show us the way up. Me voy a comer por el tiempo que queda, no me dará tiempo. No, no creo. Pero no pasa nada, que aproveche. Intentaré pasarme otros días, pero me costaría que empiece las cosas mañana. No pasa nada, no te preocupes. Que vaya bien. Y que vaya bien las clases también. Mucho ánimo en cuarto. Dice. Rayugu, has comido. No, como cuando termine. En cuanto acabe el stream, me voy a comer. Rowlet Lover. Dice. ¿Y si caen 50 subs? No pueden. Podrían caer 50 subs, pero el stream está limitado hasta las 3. Me voy a quedar hasta que termine esta misión, pero ya está. Rowlet Lover. Dice. OMG. Vale. Pero no queda prácticamente nada de la The water misión. level is rising. Now we can swim to the top. But this is still a ways away from where we need to go. Creo que voy mucho más despacio si voy por la superficie, pero bueno. Rowlet Lover. O Dice. igual es solo visión mía. Mis cascos han revivido. Nada que un let's poco de go. cinta aislante no arregle. Bueno, mientras siga funcionando lo que es los cascos, si es la diadema lo que se te rompe, yo no recomiendo cambiarlos. Así que me alegro que haya funcionado. Right now. Everyone hold hands. Rowlet Lover. ¿Veis? Es que este equipo Dice. está roto. Ojalá ponerle cinta aislante a mi Kourasan etc. Comentario ella del día. Que 50 subs no vendría mal. A ver, no vendría mal, desde luego que no. Quiero decir, ¿quién no quiere otros 50 subs? Si tiráis otras 50 subs, le dan por culo al guajo y no quedo con él y me quedo el resto del día. Now the path is clear. Let's go. Por aquí abajo. Me gusta el diseño así con engranajes y Rowlet todo de Lover. este sitio. Dice. Esa era Clay. Sí, es Clee. Con una skin, pero es Clee. No me estoy dejando cofres. Joder. Digo, no me estoy dejando cofres. Hay un cofre literalmente al lado que se ha olvidado. Rowlet Lover. Dice. Tengo stickers de WhatsApp de Clay es más maja. Sí, es muy moni. Sí, es adorable. Su diseño original no me gusta mucho, ya lo he dicho en otras ocasiones. Pero con la skin me parece súper linda. I see everything. Right here, right now. Emerge. La skin de Clee está bastante bonita. ¡Sí! Uy. Yo me saqué a Clee simplemente para poder ponerle la skin. Porque la había comprado, pero tiré por Eula y conseguí sacarme a las dos, milagrosamente. Finally made it to the innermost sanctum. Though, as expected, La skin la hace mover. Sí, es que es muchísimo más mona. Creo que es por las coletas, porque el pelo de Clee hace como así, ¿vale? Esta parte de aquí es recta. Tipo, la coleta de aquí hace así, la parte recta, y se vuelve a unir, ¿no? Y en la skin... Ay, coño.
en la esquina acaba en Rowlet lo puntita, ve. como si fuese pelo Dice. normal. Y eso me gusta. Rayugu le supo al gacheo y le tocó doble bingo. En verdad es porque me hice toda la exploración de una región entera para conseguir protogemas en como una semana o así. Era verano, así que tenía tiempo libre, ¿no? Pero igual fue un poco excesivo también. Y luego intenté sacarme otro personaje a la versión siguiente. Y si hubiese ganado el 50-50 me lo habría sacado. Pero hubo mala suerte. Rayugu suspendió sus materias para hacerse con Clay. ¿Qué va? Pero si la he aprobado. Lo mejor de todo es que ha salido todo bien. Pacientes antes sirve para sentirse Dios por un rato. Porque quieres el poder de reparar la creación de Dios. No, porque puedes hacer que la gente se sienta impotente, te rogue piedad. Ah, ignorar sus súplicas como suele hacer Dios. A ver, técnicamente sí, ¿no? Pero no lo esperaba tan violento. Qué genial. Sí soy, por supuesto. He won't declare war as long as we don't touch Navia. Oh, seems like we've got a bunch of correspondence between the higher-ups. They're all just so evil. Estoy muy idiota ahora mismo. ¿Qué va? Solo el nivel habitual de idiotez. Eso está bien. Informe de investigación de Calas. Una pista sobre el caso Calas que encontraron en una estantería. Parece ser que el verdadero culpable no creía que Jacques fuera capaz de cumplir órdenes y envió a una tercera persona para garantizar la muerte de Calas. El contenido de la carta aclara en cierta medida el motivo detrás del asesinato. Ok. ¿Más cosas que investigar? Agüita refrescante, gracias. Agüita refrescante. No pueden suplicar si tienes la boca tapada. Ya, pero entonces ¿cuál es la gracia? Lo bueno es que supliquen. What's this over here? Looks like some kind of place for research. Experiment number 16 aims to verify Jacob Ingold's research conclusions on the primordial sea and use his theory as a foundation to achieve a breakthrough. The experiment was a failure. Rowlet lo No ve. individual managed to Dice. resurface from the water Yo sería from al the que le primordial tapan la sea. boca. Realmente. Pero Rowlet. Me lo van a matar. Me van a matar a Rowlet. Ya lo verás tú. Mira cómo chilla. Mira qué cosita. Sorry, traveler. Rowlet lo ve. Your best. Dice. Que va. Solo son kinks. Ah, bueno, entonces está todo bien. Entonces no hay problema. Someone write something that terrible in such a matter-of-fact tone. También es verdad, protector su pequeño ser. Claro, es que es eso. Entonces simplemente estás atando a una persona, no te sientes como Dios. So that's why you did all of these experiments. ¿Viste que no los aldeanos en Minecraft? Do you Sí. really think he'd be able to find a way Tipo, just bueno, like depende. dissolving ¿Te refieres a lo que people over metieron and over? de que los hechizos vayan por... Encantamientos, perdón. Vayan por biomas? Porque eso no me parece un nerfeo realmente, me parece interesante. Rowlet lo ve. Witness in the serial Dice. Que nerfeen los Ayer los impuestos. nerfearon más. Por lo del intercambio de... Lo de los diamantes y todo eso que me contaron. No lo sé, tampoco lo veo mal. Lo de que te pidan diamantes para la armadura de Rowlet lo ve. diamantes me parece una puta mierda. Dice. Pero el resto Sí está hay. bien, yo creo. No me acuerdo ya qué era, ¿no? Pero... Pero recuerdo el sentimiento de... Pues no está tan mal. Rowlet lo ve. Dice. A mí me parece genial. Es que es eso. In any case, Paimon will write it all down. Y lo de que los encantamientos vayan por biomas, eso me gusta, pero mucho. Porque no sé, te invita a explorar más. No sé. A mí me gusta eso. Registros de experimentación de Batcher. ¡Ah, mira, el Batcher! El objetivo del experimento número 16 es demostrar las conclusiones de la investigación de Jacob Ingold sobre el mar primigenio y basarse en ellas para lograr más avances. El experimento fracasó ya que ningún sujeto consiguió salir del estanque de agua del mar primigenio. De hecho, los sujetos número 22, 23 y 24 se disolvieron por completo. Hay un gran Fermo. número de registros como este. Dice. Ok. Lo de los biomas está bastante bien, Experimentan con pero lo de gente. los diamantes sí es un nerfeo. Ya, pero es que no creo que lo implemente. Es que es una puta mierda. And so many bottles
Es que es lo que dijo Brote, si ya te pide diamantes, ¿para qué? Tipo, si la armadura base Todavía necesitas espero que diamantes... nerfeen cómo se consiguen las ¡Guau! herramientas de diamante. Darte más diamantes como... ¿Por qué? ¡Holi, Newt! ¿Cómo estás? Dice. Muy buenas, Pau Pau. Bienvenido a la Marisma. ¿Cómo estás? Whoa, there's even fruit flavored synth? Yep, it's super obvious. Siente. Un fármaco muy popular capaz de crear una embriagadora sensación de felicidad a quien lo consume durante un breve periodo de tiempo. Sin embargo, también posee fuertes efectos secundarios. Los fabricantes se aprovechan de ello para ganar dinero con su venta, hijos de puta. O sea que este se dedica a hacer metanfetamina. Rowlet Lover. Dice. Esto nada. Que puedas estar 2 horas en un cubículo y conseguir miles de diamantes a cambio de literalmente palos no me parece buen diseño de juego. A ver, ya, supongo, ¿no? Pero eso es como funciona. Es que, si quieres cambiar eso, literalmente... Tendrías que cambiar a los aldeanos en sí, que no te puedan dar herramientas de diamante o algo, es que no sé. Porque es que, aunque te pidan diamantes para hacer... Muy buenas, Coral, bienvenido a la Marisma, ¿cómo estás? Aunque te pidan... Cermo. Dice. Lo de que puedas aunque te comprar pidan mapas diamantes, con la ubicación va de a ser cosas más como lento, aldeas, pero templos y igualmente... eso, lo considero algo bastante bueno. Chever. Que te pidan diamantes solo va a retrasar el proceso. Volví pero de no lo va a comer. cambiar. ¡Holi, Chever! ¿Qué tal? ¿Estaba rico? Pertenencias a las desaparecidas. Una caja de objetos de esta índole que encontraste en la fábrica de Sinte. Es probable que los nombres guarden alguna relación con el caso de las chicas desaparecidas. Probablemente sea prueba de que esta fue su última parada. Ok. Igual las chicas desaparecidas fueron los sujetos de prueba. Chever. ¿Esto qué es? Dice. ¡Holi, Raki! ¡Yay! Me alegro. That means this is where they make all the synth. La primera máquina no funciona al final, no solo alrededor de los minutos, mejor dicho. Es muy fácil de romper. Ya, es que es eso. Voy. Ahí tenéis anuncio. A ver si se podía, así que Gucci. Es algo que al menos te obliga a buscar una mina o alguna estructura con luz de diamante. Pero una vez que tienes los explorar primeros y jugar al diamantes, ya juego, está, no sé. ya no puedes estar en un cubículo. A mí me parece güey. A mí lo de explorar yo creo que lo arregla con lo de tener que buscar biomas diferentes para los aldeanos. Yo creo que eso lo apaña bastante bien. Cermo. Estanque de agua del mar Dice. primigenio. Jeje, inicie tremendo debate en el chat. Está bien. Así me gusta que habléis, coño. Un estanque de agua del mar primigenio que descubrieron en la fábrica de Sinte. El verdadero culpable utiliza sus aguas para crear Sinte y para hacer que la gente se disuelva. Pero coño, no sé. Me parece bien debatir estas cosas y ver la opinión que tenéis vosotros. Creo que es interesante. Rowlet Lover. Dice. ¿Puedo abrir yo otro? Sí, claro. El Slimo es puto porque... Rowlet Lover. Dice. Merecen los murcianos derechos humanos. Porque llora en la ducha en vez de ducharse. No, si no son humanos, claramente no merecen derechos humanos. Sure thing. Paimon won't admit defeat to this guy either. Pero ¿cuántas pistas más puede haber? Esto ya lo he visto. Chever. Dice. Que se necesiten diamantes lo veo lógico, pero no me gusta. Ya, es como sí, pero no. Porque a ver, si pide menos diamantes es eso. Cuando encuentras los primeros diamantes ya vas a poder farmear todo lo que te dé la gana. Pero si pide la misma cantidad, entonces ¿para qué te vas a molestar en intercambiar con el aldeano y no hacer tú la armadura? No tiene sentido, ¿sabes? Rowlet Lover. Dice. Ya no hace calor pero ahora hace mucha humedad. Mi pelo se fue a la verga. No. Estoy triste. No. A ver si es solo por estética no pasa nada. Solamente tienes que no salir de casa. Y eso siempre gusta. Quiero decir, ¿por qué te negarías a ello? Isn't that Vache's lover's name? Then you found her diary. Let's see. Aw, it's just a normal diary chronicling their love story. Cermo. Dice. She was so sweet.
Buen momento para ser calvo Baos. Oh, Paimon feels Roulette worse Lover. for her now. Dice. Salí hace un par de horas a Hostia. comprar el tomo nuevo de los Yayas JSJSJ. Nice. But they're all crossed out. Nice, nice. Estás haciendo la colección completa, ¿no? Agüita refrescante. Decided on was Marcel. Agüita refrescante. Wait, but Marcel's pretty old. Gracias. Has this case been going on for so long that he's Vache and Venier's grown son? Ah, Paimon still hasn't figured it out yet. tendría sentido. Cuaderno de Viñer. El cuaderno de una chica llamada V. En él hay apuntadas muchas cosas sobre su historia de amor con Bacher. Incluso hay una hoja con una lista de nombres que preparó para su futuro hijo. Parece que el nombre por el que se había decantado era Marcel. Roulette Lover. Dice. Me he comprado los 2 primeros de Jojolión, pero son 27. Me compraré los 4 o 5 primeros y luego saltaré unos 10 cuando salga mi arco favorito. Y si eso los últimos. Pero ya daba Lirai. Bueno. Really surprised you'd suddenly say the name Pero of suena someone bien. I've never even heard of. Gucci. I was Samuel waiting for los you to Tintuit. say that. Dice. Creo que lo del tema de las fotos lo voy a dejar para otro momento. Pero ya Me casi lo quiero habías arrancar la terminado. cabeza. Creo que están todas, pero tengo que revisarlas. Bueno. Mejor despéjate, sí, la verdad. Given their Que me dejan confidence, el capo, I están expect cabezazos, they lo que me found hace pensar crucial que... evidence. Ay, que lo que los aldeanos tienen en la cara no es una nariz, los dejó... Espera. Ay, coño. Los dejó con esa reflexión que venía de cuanto nada no somos suficiente. ¡Ok, chaito, Aza! Eso llora en peligro de extinción. ¿Qué prueba puede mostrar la verdadera identidad de Bacher? El cuaderno, ¿no? Si es que de verdad... truth of it, Marcel, is that you've always been Vache. Roulette Lover. Dice. Me adelanto a Tirayubu y me da value y comer. Your lair, and we already know everything. After your lover, Venier, was dissolved, you kept abducting Espera, ¿qué? experiment on the hopes of bringing her back to you. You even created Roulette Marcel Lover. as a new identity Dice. and destroyed all records of your Disfruta de past as estos 8 Vache. minutos. Que nadie te convenza de que es mucho tiempo y es completamente válido durar 8 minutos. Ah. Sí, es que ha hablado el tabibito y me quedo como, ¿qué? Ok, Rowlet, que aproveche, chaito. Also dismantles your prior timing defense. Well, Marcel, do you know where you went wrong? You fixated your gaze on the lover that passed away, instead of paying attention to the living people around you. So, you never noticed how we changed, or how we grew as individuals. You also never understood Boss's real expectations for his daughter. Or our determination to see things through. Your determination. Mr. Marcel, please speak up now if you would like to defend yourself. Otherwise, the trial will move on to the next stage. Do you really think I wanted to do any of this? Pay attention to you? What for? Have you ever paid attention to me? Ever empathized with my pain? Ever known how it feels to watch the love of your life dissolve right in front of your eyes? No one helped me. No one even believed me. All those decades ago, even the officers from the Maison Gardiennage were laughing at me. They said there's no way a human being can turn into water. ¿Por qué se deshació? Tipo, ¿qué estaba...? ¿Por qué? Vignier's death was brushed away by all of you as if it didn't matter at all. Well, now you know, don't you? Ha! Well, it's too late now. All those who were dissolved are gone forever. You only have yourselves to blame. You set up this ornate opera house in pursuit of your so-called justice, your beloved drama, while turning a blind eye to the suffering of the people. Vignier is dead. We promised each other that we would always be together. Wherever she goes, I will follow. But I'm not from this blasted place, so I can't be dissolved.
no matter what I do. Pero ¿y por qué entró ella en contacto con el...? Is that water from the primordial sea that he's drinking? I can't dissolve! Can't dissolve! Can't dissolve! Do you all see? I can't go! I can't follow! So if I can't go where she is, what choice do I have but to try to bring her back? I did all of that, and in the end, that accursed Callus still got the better of me. I spent my entire life living on pins and needles, only to get stabbed by his idiot daughter at the very end. The suspect is exhibiting signs of mental distress. Guards, please restrain him. Don't touch me! Don't anybody come near me! I still need to save Vignier. A promise. We made a promise. Vignier. Vignier. Se está poniendo Please, Vignier. tenso Don't esto. think badly of me. All I want to do is fulfill our promise. At this point, the verdict of this trial is clear. With Mr. Marcel's conviction, the charges against Mr. Tartaglia no longer have any basis. Fine by me. I was in a bad mood, but after a show like that, I'm actually feeling pretty good. Traveler, please submit all the evidence you have collected to the guards, so that I might review and summarize the truth behind the serial disappearances case. The man now known as Marcel was originally named Vacher and worked as an adventurer with his partner and lover Vignier. During an underwater expedition, Vignier accidentally came into contact with water from the primordial sea and was dissolved in front of Vacher as a result. Vacher learned of the primordial water's existence through the work of others and began to kidnap young women for research, with the goal of discovering a method to restore Vignier back to life. To cover his tracks, he invented the new alias of Marcel and began to operate a business in Poisson. During the course of his research, Vacher discovered that a diluted concoction of water from the primordial sea can induce feelings of euphoria, and began to manufacture and market synth. However, as he accumulated wealth to fund his continued research and expanded the scope, he came into conflict with Spina di Rosula. After exchanging blows with Spina di Rosula for many years, Vacher decided to assassinate their president Callus at a banquet. Although the assassination did not go as Vacher expected, he was able to turn Callus into the murder suspect by dissolving the assassin he sent to the scene. And just recently, Vacher attempted to frame Linny as the culprit of the serial disappearances case, using a similar method. However, his attempt to frame Linny failed, and the power of water from the primordial sea became public knowledge. This case also exposed enough of Vacher's machinations that he was eventually successfully charged in court. Thus concludes the enigmatic history of the serial disappearances case, with the truth revealed to all. The oratrice will now deliver the final verdict regarding the charges against Mr. Vacher. According to the judgment of the oratrice mécanique d'analyse cardinale, Mr. Vacher is guilty. Lo has admitido tú mismo, no sé qué te estás decepcionando. Madre mía. Sale Pom Pom, ¿te imaginas? With that, the serial disappearances case is over now. We really just witnessed history. Who would have thought the true culprit would be such a polite and well-spoken guy? We helped Navia bring the bad guy to justice! Bien. He's hurt so many innocent people and now he's finally getting what he deserves. Huh? Are you okay? Demoiselle, you were absolutely brilliant. The day our late boss had always hoped for has finally come. You can rest easy now, knowing justice has been served. Yeah.
Yeah. It's finally over. It's all thanks to you guys. And my partner. See, Papa? Spina di Rosula's still doing well with me at the helm. Wow. Well now, hasn't this been a most delicious piece of drama? The villain has been caught, justice has been served, past wrongs have been righted, and it's a big ol' happy ending. Since it's been such a great show, I'll just let the false accusations against me slide. Either way, I've still got some business to attend to. So, if you'll excuse me... Please wait just one moment, Mr. Tartaglia. Me tomo el pelo, ahorro sin champú, tienes muchas what opciones now? de peinados None increíbles, of no this tienes has un pelo anything tonto, no to do son with cromas. me. Ah, mira, hemos According llegado to al court final. protocol, Bien. Since this trial was initiated due to a charge Concluimos against el you, extensible. a verdict must also be made regarding the initial Igualmente, como charge dije, before the trial can nos vamos a conclude. quedar hasta... Oh, come on. Is this hasta really terminar la misión, que necessary? no parece que Haven't quede you mucho. already Si estuviese caught el the guajo y real me dijese criminal? cuánto queda. Isn't it time Pero for side bien. characters like me to exit stage left? Pero hemos llegado hasta el Please final. respect the laws of Fontaine. Eso está Gucci, no lo This has esperaba ni de always been coña. the Yo rule. creí que el primer día All right, iba but this a sure is a lot terminar, of la hassle. verdad. All I need to do is stand over there, right? Let's just get this over with. Nos vemos el año que viene. Through evidence Ok, presented in the public bueno. trial that was just held, Nos it veremos el has año been que viene, established entonces, that Samuel. Mr. Tartaglia has no ¿Ah? direct connection to the serial disappearances case. Ah, vale. The guilty party has been identified, and thus it is logical to suppose Mr. Tartaglia is innocent of the charges. We now turn to the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinal to render the final verdict on the charges. Ahora le marca que es culpable, ¿te imaginas? According to the judgment of the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinal, Mr. Tartaglia is guilty. Ah. Hey, hey! That's not funny! Didn't you just say I'm supposed to be innocent? What's with this verdict? Is your justice machine malfunctioning? Huh? This has never happened before. The Oratrice actually returned a different verdict from the Chief Justice. What? Have you ever heard of an innocent Fatui Harbinger? Do you think the Oratrice might have just convicted him on general principle? But weren't the charges about the serial disappearances case? No matter what else he's guilty of, No entiendo it shouldn't nada. affect the verdict in this case, right? The judgment of the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinal is, by law, the final verdict of the court. We must accept the guilty verdict. Guards, please take the suspect into custody per court protocol. Ah. Pero no ha hecho nada. So this is how justice is done in Fontaine. What a joke. You've got your rules. Well, I've got mine too! A ver, quiero decir, tiene motivos de sobra para estar enfadado. Le han acusado falsamente, ¿sabes? Porque de verdad no creo que tenga relación con este caso, es imposible. Ajá. I am sorry. If you have been wronged, we will find the truth. But the rules of the court must be upheld. Joder. Se lo papearon, pero... ¡He hecho un corte! Hey, Monsieur Novelette, Es como lo de... shouldn't they have been cleared already? Como lo de herir a un inmortal y que salga This is also the sangre first time dorada. I've encountered such a Tipo, situation. ese tipo de concepto, However, ¿sabes? according to the rules established at the conception of Pero Fontaine's eso court ya, system, no le digas eso, the pobrecillo. Oratrice's judgment is the final verdict of the court. All I do is follow court procedure. As for why the Oratrice arrived at the conclusion it did, you should probably ask someone more knowledgeable than me. Why are you looking at me?
I had nothing to do with it. I don't know what happened there either. Hey, stop staring at me! What does Lady Farina mean by that? She says she has no idea either, but that's impossible. Didn't she create the Oratrice herself? Yeah, so are the verdicts reliable or not? Can results like this really be called justice? My dearest citizens, did you really think we'd allow an incorrect verdict to be handed out in this court? A ver cómo sale de esto. Did you really believe that the judgment could be mistaken or be the result of some sort of random mishap? Don't tell me you thought even I had been blindsided by the Oratrice's result. But the way she looked just now, it was pretty obvious she had no idea what was going on. However, given the state of things, I shall give you an explanation. Everything that just took place, including my supposed shock and bafflement, was a part of an elaborate performance, with every action meant to stir up drama and excitement. Bueno. Of course, for every performance there is a script. Everything has unfolded exactly as I expected from the very beginning. As the embodiment of the very concept of justice, the Oratrice shall never render an arbitrary judgment! If you thought Child had nothing to do with the serial disappearances case, it is only because you've been blinded by the superficial A ver, ya, appearance pero... of innocence. bueno, no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero... Everything Pero tú me he's entiendes. done, not to mention the danger he Urrina. poses, are beyond ordinary comprehension and completely Sí, está muy chulo. unforgivable. All shall be revealed No in tenía cuadro. time. ¿Por qué fue un acto tan You sus... will Es que es come muy to raro, ¿verdad? understand my Igual lo noble explican en el acto intentions, 3, as puede. well as the absolute correctness of the O en alguna Oratrice's misión de Arconte suya, no sé. Someone lost in Twitch. Dice. No te entiendo. Child es culpable y nadie me baja de este barco. No, sí, a ver, me refiero. Si le han dicho que es culpable, pues culpable será. ¿De qué? Pues tendremos que averiguarlo, ¿no? De lo de las chicas, no creo, no tiene sentido. So she chose to make her escape after all, did she? So you're saying we shouldn't put much stock into what she just said? She probably just put on that performance to save face. As for the truth, it's unlikely that she actually has any idea. However, please be assured that I will continue to investigate this case in a personal Sí, ¿verdad? capacity. Está chula. Just as I promised, if the judgment has been incorrect, Me hace we mucha will do gracia. our utmost to clear his name. All right. Even though we feel pretty badly for him, Me we'll gusta mi take gatita, your me word for furra. it for now. ¿Te gusta tu gatita? Te hace zoofílico. No furro. Done plenty of bad stuff. So he should have known he'd go to prison someday, right? ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda de misión? ¡Holi, Jetta! ¿Cómo estás? Let's move out. Ser zoofílico es peor que ser furro. Hey, what are you doing? No te Quick, alegres stop de him. eso. ¿Eh? Traveler! Hey! Traveler! ¿Pero y este qué pasa? Marcel, what are you doing over here? Stop resisting arrest. Cease, or we'll add another charge to the list. No, wait! I just want to ask the Traveler something. I'm not looking to run away. Please, just let me ask this one small thing. Go on. Me quiero morir. No, ¿por qué? ¿Qué pasó? Thank you. Mucho calor. Thank you. I was being led away when I finally realized something. Where did you first hear the name Vache? I erased all records of that name. So, unless... Are you still trying to prove your innocence? Give it up. You've already been convicted. Really? You did? You're sure? You met her? But how could that be? How did you manage to do it?
Samuel los Tweets. Dice. No encuentro en el Drive 2 vídeos. Los tengo que subir. Pensé que habría acabado. Me cago en Viola. No pasa nada, tómate un descanso. Si te presionas va a ser peor. Pero comprendo. Un crimen me encerrarían por ser muy tonto. What? Give an inch and you want to take a mile? Do Pero, you think serial bueno. killers get to make requests like that? Cada vez que viene tiene una nueva razón por la que quiere morirse. Así es ella. This request, is it worth as much to you as your life? Of course! Wait, no. It's worth even more than my life. Humans. Will they betray the instinct to live just to satisfy spiritual needs? Dice. El bot no lee. I will grant your request. ¿No? Sí, sí lee. Your Honor, I fear that... I will go with him. You do not need to Sabes, worry literalmente about lo any lee el escape. bot y yo como que no lee. In that case, I shall leave him in your most capable hands, Chief Dice. Justice. Espera, si lo lee. Sí. Pues ya lo miraste el otro día. Dice. Ah, bueno. No pasa nada. Pero pues sí. Mejor. Samuel los Tweets. Dice. Pues claro que lo lee, si no, no me podría quejar tan directamente a Ryu. Viti daba Liuriu preciosa. Hijo de puta. And even Paimon could hear her after drinking that thing. ¿Sabes por qué te dices que Drink a lot of en it on parte the se hacía stage se as well? convierte en escenas, pero también no? Oh, in that case... Vale. Veamos. Vache. Ah! Yes, that's it. So you heard it too. Vignier, it's me! It's me, Vache! Vache? Vache. I'm here! I'm here! Where are you, Vignier? I'm coming for you. I'm finally here for you. Hey, wait! Be careful! Hey, TZ. Dice. El bot be like. No hablo taaka taaka. Joder. QBT. Oh, pero ¿cómo entran en la fuente? Si ser furro fuera un crimen, los Genshin players estarían en prisión por pederastia. Pero no digas esa palabra, que Twitch se enfada, la puta madre. Need to look for me. You look a lot older than I remember. Hombre, a ver, es que han pasado 20 tacos, O más. More than 20 Cermo. years. Exacto. Dice. Suffered for El over bot dice que soy 20 tonto. years since the day you Cermo, no left. eres tonto. Eres All this tontísimo. time, Igual only un the poco thought of tonto bringing sí, you back has kept me alive. Nothing else mattered to me. I must be dreaming. El bot no Who would have quiere thought leer I'd mi get the nombre. chance to tell you all of my feelings like this? Es verdad, te dice Vignier, directamente la You frase. are my everything. I really don't know how I por could los live kanji. without you. ¡Olicocito! Olhama, bom dia, Bom pequeno, dia, que mijito. bonita de playa. Põe a mimir no mimi, baixou em ambos. Ah, duerme, mijito, ¿por qué no has dormido? What are you saying? QBT. Dice. ¿Por qué el bot no lee yata? Te la Por comes los del revés. caracteres. Ah, Dice. Pero por lo menos lee lo que escribo. sí, eso está bien. Ya lo apañarán lo de los kanji, eventualmente algún día espero. If not for you, I would at least have been able to take care of my mother. And she would not have grown old and died alone. Pero ¿por qué entro en contacto con el mar? Es que no lo he entendido, eso solo he preguntado al guajo, ¿por qué? Dice. La puta madre, ¿por qué no cae a pipi? Selfishness, Vache. It's all because of you. Ah, You... Wait, you are not Vignier. Who are you? You're right. I am not Vignier. I am the sacrifices. Every woman who died by your hand, as our bodies dissolved, our consciousnesses flowed back to the primordial sea. Our thoughts circulated endlessly within the primordial sea,
Dice, Agüita refrescante. disculpa, ¿qué? Agüita refrescante. I'm Cressy. I'm Lemony. I'm Azine. The only one I am not is Vignier. Why? But then, where is Vignier? No entiendo She nada. doesn't want to see you anymore. Every tendril of her consciousness is avoiding you. This is what you get for your selfishness. Your selfishness robbed us of our lives and our futures. You said time and time again that you'd do any and everything for her. But did you ever consider whether she'd want to see you do the things that you did? If she would despise you for what you became? Wow. ¡Guau! A ver, merecido también te digo. ¡Guau! You are a liar, a heartless murderer, and a cowardly narcissist. The only thing you are not is Vignier's beloved. Chever. Dice, From the moment parece your que ya first se pasó victim mi died timeout. and her consciousness merged Sí. with Vignier's, she has had nothing but Es que ya ha pasado un pure rato, hatred Llevamos for 15 you. minutos más aquí. Cermo. Dice, qué cosa más adorable. ¿Cuál, la oceánida? No! ¡Guau! Yeah! She can't hate me. Let me see her, please. Have mercy. You Wirwi still QVT. don't understand. Dice, When I en cuanto said te don't vas. look for me, that came from the real Vignier. She really doesn't Samuel want to los see you Tintuits. anymore. Dice, la oceanida da asco y solo asco. Deberían eliminarla. Pero eso es genial. Cómo se nota que es novato. O que lo fue. Y no pasó de ahí. La oceanía es súper fácil de matar. Because she knew that if you did come here, we will show no mercy to you. Vache. Vache? 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 Drown. Samuel los Tintuits. Dice, What la the he fuck? matado pero me da mucho asco el puto boss de mierda. Muy fácil. La Borea descubre que Marcel, el culpable del caso de las chicas desaparecidas, ha perdido su alma. No me ha dado tiempo a terminar de leer, pero ¿qué cojones ha sido eso? Un mejor diseño que algunos. Sí, eso es verdad. Está muy chula el diseño de la oceanida. No, está llorando otra vez. Finally, we have some time to do shopping. Gosh, it's really been a long time since we've been able to relax. Anuncio, no puedo tirar. No está disponible aún. Well met, Wow. partner. I knew something A great mimir, was going to happen literalmente. when I woke up in such a good mood today. Even this weather can't put a damper on the demoiselle's mood. It's a pleasure to Sí, see you sí both soy, again. pero ¿por qué? ¿Qué he hecho mal? Oh, hey, Navia! It's been a few days. Paimon's already started to miss you. Oh, now that I believe. I'm easy to work with and Si es always porque no bring me ha dado home tiempo a the leer, ha bacon. pasado muy Who rápido, yo wouldn't qué treasure sé, having no a es mi partner like culpa. me? Sounds like you're really enjoying life these days, Navia. What have you been busy with since the trial? Llorando 3 días. It's just been one Ah, thing sin after parar. the other. No, no lo he I've leído. been making non-stop trips between Poisson Me and gustó the el court tema. since Ah, bueno. Chaito, then. chévere, Everyone nos from vemos en Spina 10 di Rosula minutos. organized a memorial for my father. We never held a Pobrecillo. memorial when he first died, since everyone knew that Hola, even if we Adionero, held ¿cómo one back estás? then, no one was going to come. O This Adionero, time, no sé though, si él es... Everyone in Poisson, and even many people from the court, all attended. So his name's definitely been cleared now. That's what we like to hear. It's been the dearest wish of Demoiselle all La verdad along. es que esto, todo el caso del Calas, Blasted, me ha recordado un stubborn montón fool. a... I was right to put my faith Es como in him. muy parecido I'm so glad I didn't give up on the case all those years al ago. caso de Miles, del padre de Miles. Que por eso se volvió... ¿Cómo se decía esto? Fiscal y todo. Y que su padre no era culpable, que el culpable era el otro. Que era como cercano también.
Porque era un... Bueno, Oh, no sé, by veo the way, demasiadas I ran into similitudes, no Charlotte sé just yo. after I left the memorial Es que están un service. poco... Bueno, nice. Well, maybe it'd be more accurate to say I knew she would be Así there. me gusta. And there was no way she'd just let me go. Huh? So you know Charlotte too? The Charlotte? Journalist from the Steambird? Yeah, way back when I first became the president of the Spina Uy, di uy, Rosula, vete. she was all over me. Wouldn't take no for an Severno answer. canjeó una Muy callada buenas, hace Lolita, rato. bienvenida al Marisma, ¿cómo estás? The True Sí, Heart of Darkness. y por Secret eso le he Tales of baneado, the Yellow porque lo Rose. pidió él. To be fair though, it was a really flattering Él pidió su feature. propio timeout. So, we've been on pretty good terms ever since. No lo hizo. She was Sí, trying pero lo to acabo de lean on hacer our ahora. friendship to get me to do an exclusive piece on the serial disappearances case. Oh yeah, she told us about that. She's always been super interested in that case, so now her wishes finally come true too. Anyway, I told her to make sure that when she writes about you guys entering the opera house with the critical evidence, that you both sound really cool. Now that's another thing to look forward to. We trust Charlotte's skills with a pen for sure. Oh, and in other news, I also took Clarand out for a meal. Oh, are you two on better terms now? Bien, han tenido una cita. While you were investigating Vache's headquarters, Clarand gave testimony on my father's behalf. It was thanks to her that we were able to turn the tide. I wanted to thank her. I mean, there's also no point in being awkward all the time, so we took the chance to reconcile with each other. Oh, that's great. Paimon also thought Clarend wasn't actually a bad person. It's always good to have more friends. Anyway, now that the case has finally been solved, perhaps it will slowly begin to fade from the public consciousness. Oh, actually, there's still one last thing I need to do. What is it? Wow. I should pay a visit to my father's grave and tell him the truth of what happened, as well as how it all ended. And on top of that, just how much people still look up to him to this day. Ese creo que su vestido es pintado, me, pero bueno. Too. Miss Navia. Indeed. No, no quiero ir con ella. We want to go too. We also think Callus is a really admirable person. Sure thing. I'd like you two to share the moment with me. After all, without you, there might not have been such a positive ending. And in that case, everyone, let's be off. Considering the recent weather, we'll be lucky if we can reach Poisson before dark. Yeah, you're right. It's been raining non-stop for a few days now. This is where my father's grave is. Elwa, es que es genial. To be perfectly honest, even I haven't been back here for Vale, vale. a long time. Es que no sé si lo ha dicho antes, yo por lo menos no lo había leído, no sé. Wait, that figure. It can't be. Isn't it Neuvillette? Why would the Chief Justice be here? Huh? Navia? My apologies. Wow. I should have asked before coming to pay my respects. Don't say that. Sorry about y me that. insulta sin saber. Qué fuerte. I was trying to say there's no need for you to Yo que te he apologize. hecho para que me trates I así. wanted to show my father how much I've grown, but still, I doubt I've grown to the point that even the Chief Justice would feel compelled to apologize to me over and over. In that case, I will stop apologizing for now. You really could use some pointers on understanding human emotions, Monsieur Neuvillette. In any case, why did you come to Poisson? Me dijiste que era ciega. Well, Agüita ever since that day, refrescante. I've been turning a question over and over in my head. Just what is justice anyway? There was once a time when I didn't want to believe that there could be anything more important to humans than life itself. Oh, rather than that, it's probably more truthful to say I didn't believe humans were capable of resisting the most basic instinct of living things. That Bueno, they está could bien, te rebel creeré. against their Pero own porque era nature, una broma. or
consider certain things to be more important than their own lives. Which is also why I didn't stop your father from beginning that fateful duel. I believed that a truly innocent man would never throw away his life like that. That there was nothing, should have been nothing more important than one's own LML te continued dijo ciega, survival. fue Mr. CXLD. Callis proved me utterly and decisively wrong. If not for No his sé qué es ML, sacrifice, pero vale. the serial Pues voy a disappearance matar a case would Cole. have remained unsolved to this day. Rowlet Lover. Mr. Callis made the Dice, choice he did for his daughter. He comido. Oli, Rowlet, ¿qué tal? ¿Estaba rico? For many people completely Ah, vale, vale, unrelated vale. to him. And in the end, from a certain perspective, Muy feo esto, Cole, ¿eh? one could say that Muy he did it feucho. all for the sake of justice. Te mereces un timeout de 4 años. Rowlet Lover. So, you asked me Dice, why I came here. aún sigue la misión just 1. wanted to Sí, say creo que my estamos a punto de apologies to Mr. terminar. Callis in person. Espero. I should have noticed all of this much sooner. Os quejaréis de que no This regret has regalo filled me tiempo. with a sadness that has haunted me for days. That Rowlet high and Lover. mighty chair in the opera Dice, epiclese indeed insulates one Rápido, from many urgente, important 600 things. subs. No, no, el Spina extensible Dirosula. acabó igual. Si queréis darme las distintas you subs, yo so encantada, ¿no? much Pero el for your extensible hard acabó work and igualmente. perseverance. A no ser. I'm sorry for being mad at you before. Samuel So, los you're tintuits. actually one of Dice, those types that's cold pero on me the gusta outside, quejarme. A but ti te gustan muchas pretty cosas. thoughtful on the inside, huh? That reminds me of Silver, one of my guys. Sorry about that. Self-expression is not one of my strong suits. Didn't I just say you don't need to apologize? Ah, so Navia and Novelet seem to have made their peace as well. Wirgui Let's QBT. not disturb them for now. We Dice, can wait till after they're a mí me done. hacerte pat-pats. Rowlet Lover. Dice, ¿qué haremos a partir de ahora sin la extensión de la ajolota? Llorar todos y lamentar la enorme pérdida que supone no ver a la ajolota en diario todo el día. Ya, lo siento. What's your tone? I'm sensitive. Rowlet Lover. And will cry. Dice, efectivamente eso haré. No, pero Rowlet, ¡ta madre! ¿A qué hora aprendes nuevo? Hoy no voy a aprender porque estaré fuera y no voy a llegar a tiempo, pero Joder, qué mañana a mal las estoy 9, escribiendo 9 de la desde que me noche, desperté. ¿vale? Son ahora mismo las 3:30, para que os hagáis una idea. 3:30, la puta madre. Anyway, Novelet is still standing En around there. 5 horas y media, We can catch him alone like this, mañana so estaría why aprendiendo. don't we go talk ¿Se to her entiende for así? a bit? If we can't talk to Lady Farina, we can at least talk to No, no him, pasa right? nada, no te preocupes, Warwick, te entiendo igual. Vale, vamos a hablar con Novelet. ¿Y este sería el final de la misión? Dime que sí. Oh, it's you two. Did Miss Navia invite you to come Rowlet pay your Lover. respects to her father? Dice, lloraré tanto que no podré dormir un ¡Hijo de mes. puta! I see, I Es ese see. vídeo. Then Es que es there muy something bueno. that I can help you with? Las Dice, 3. Puede ser. que pongamos un timer de 29 horas para que comience el próximo stream. Si queréis Rowlet Lover. ponerlo. Pero pues Dice, sí. ja ja ja. En 29 horitas tenemos stream de nuevo y nos volveremos a ver, Please gente. No feel os free. preocupéis, no pasa nada. Though outsiders, you No, helped pero- us solve one of the pobre greatest Chever. mysteries in Fontaine, and it would be my pleasure to return the favor. Espera, que tengo que escoger esto. So, at court, the bad guys referred to that special water as water from the primordial sea. But what is it really? Truthfully, that name is Ah, already como quite le baneé, no tengo ningún comentario I de can Chever. only Tengo que surmise that esperar a la Vache ajolota. has manualmente. only Modo learned of its trusty. nature and Guau. existence after Guau. extensive research. There used to be a special quieren sea on the surface esperarme. of this planet. The nature of its seawater was rather different from that No. of the sea we know today. Le he timeouteado Most una of hora. Tivat's life forms were first born Espera. from that special sea. You could Espera, say Chever, it que te triggered much rescato of de ahí life la on puta this madre. planet. ¡Guau! So ¿Por it qué no ha really funcionado? was where everything began. ¡Guau! It makes sense to call it primordial then. But today, the primordial sea no longer exists on the planet's surface. What Vache discovered must have been some kind of special case, or a remnant from a truly ancient age. ¡Guau! So that's how it is. Creo que no puedo traer a Chever de vuelta. ¿Por qué no? know everything, Monsieur Novelet. But if that's the case, then why would Wow. people
At least people from Fontaine dissolve in that kind of water. ¡Guau! Indeed. Why would the Cerdo. primordial sea, which was known Dice, to engender and El nurture problema de life, tanta azúcar es que te suddenly reverse vuelves itself and adicto. devour life instead? Wirgui cúbete. To be frank, Wow. that also Wow. doesn't match my Dijo understanding of this remanente. world and its laws. Is this a There flash must still reference? be some Ahí sí. unknown secrets around the people of Roulette this Lover. land. Is there Dice, anything else you'd Wow. like Un to rayo Guau. punto el UA. La rayo economía está peor que Guau. Argentina. Ya. ¡Guau! No me he enterado de nada de lo de... Voy a escucharlo otra vez. At court, the bad guys referred to that special water as water from the primordial sea. ¡Guau! But what is it really? Truthfully, that name is already Wow. quite accurate. ¡Guau! I can only surmise that Vache and his ilk only Wow. learned of its Wow. nature and existence after extensive research. ¡Guau! There used to be a ¡Guau! special sea on the surface of this planet. The nature of its seawater was rather different from that of the sea we know today. Hmm. Most of Tevat's life forms were first born in that special sea. You could say it nurtured much of the life on this planet. Tiene sentido. So it really Wow. was where everything began. It ¡Guau! makes sense ¡Guau! to call it primordial then. But today, Wow. the primordial Wow. sea no longer exists on the planet's surface. What Vache discovered must have been some Wow. kind Wow. of special case, or a remnant from a truly ancient age. ¡Guau! ¡Guau! So that's how it is. Oh, you really know everything, Monsieur Neuvillette. But if that's the case, Wow. then Wow. why would people, at least people from Fontaine, No puedo mandar a callar a todos, kind Rowlet. of water? Indeed, why would the primordial sea, which was known to engender and nurture life, suddenly reverse itself and devour life instead? To be frank, that also doesn't match my understanding of this world and its laws. There must still be some unknown secrets around the people of this land. Roulette Lover. Is there anything else Dice, you'd like to ask me about? Si puedes eres la Game Master dueña de nuestra alma y todo. Pero no puedo, no puedo timeoutear a todo el mundo. That the Eso sea está levels feo. will rise and everyone will be dissolved in water, leaving Farina crying alone on her throne, but the sins of the people will be finally washed away for good. Does that appropriately summarize the Lover. version you've heard? Dice, That's right. bonky bonky. It was No voy a Lydia that bonkear. told us back then. And that about covers all the main points. Yes, up to the present, I think we reached a point where we have no choice but to confront this prophecy directly. Rumors have it that this prophecy is rooted in the last words the former Hydro Archon left to the world before she passed away. A prophecy? Of the former Hydro Archon? Wirgui cúbete. This is Dice, the first time that we've ever heard Se of puede it. timoutear al Two parts of the WAH. prophecy have already No. been correct. ¿Cómo lo vas a The hacer? rising sea levels and the ability of the people of Fontaine to be dissolved. We should be more vigilant and stay on the watch for further signs. ¡Guau! Roulette Speaking of the Lover. prophecy, Ay, ¿en serio me vas a hacer Farina has esto ahora? also always taken Se it lo quite habían Déjame terminar el seriously. diálogo este. Indeed, she has been collecting information and intelligence from across Tevat for this purpose. If the rumors were true, then perhaps this prophecy is the conundrum left to Farina by her predecessor. Fermo. But Dice, with Farina being the way pero she si el is, WAH, can we really trust her to solve W3 es vida. Is there claro, porque anything querréis else you'd banearlo. like to ask me Dice, about? Volvi. Guajo, estoy cerca de terminar. Dime que esto es el final. Tengo que ponerme aquí. Esto. Joder, es enorme. Guaji. Se me dijo ya anoche, ¿no? Dice, Pero... sí. Vale. Bien. Gucci. Ahí. My apologies. My investigation has still not reached its conclusion. Guaji. However, I still Dice, believe the judgment of the oratrice Estás was en la not clásica rendered fase de arbitrary. Vale, eso es preguntas lo al que me parecía. finalizar misión. Sí, sí, sí. you also said you Wirgui thought he was cúbete. innocent. Dice, For many years, Faltan I have been 6 quite horas más de aware that the juicio. oratrice No, does no, not no, que simply vaya, está mechanically terminado. repeat the verdict that I give on each case. As a Roulette Lover. divinely created mechanism, Dice, the people's unified Guaji. faith in the concept of justice is integrated Guajo. into it. Sí, el guajo. Not only can it produce the incredible power of indemnitium, but it likely also possesses other traits, such as self-awareness. Ah. Which is all to say, I have been prepared for a situation like this for a Fermo. long time. Dice. Neubilletti sensative WAH. So when Lydia told W3. us that he heard a human Roulette Lover. voice from the room Dice, where the oratrice's Guajo power is fusionado stored, con UA. I was not aware Wirgui such a cúbete. thing had occurred. Dice, Perhaps that could serve to Guaji. prove my conjecture,
TZ. I will add that to the list of items Dice, to investigate. In recuerda any case, almorzar I am antes de inclined to salir. believe that the Sí, Oratrice ahora does iré a have a comer. methodology all its own. We just do not have enough information. Based on Farina's reaction, I doubt even she had any idea what was going on. She managed to bluff her way through it, though, with her time-tested twin tricks of bravado and drama. While we do intend to get to the bottom of this, for now, we regret to say that the Fatui Harbinger will just have to bide his time in the fortress of Meripede. Bueno. If we did incorrectly convict him of crimes he did not commit, Rowlet Lover. we will most Wow. certainly Dice, compensate him to the fullest Albedo extent se allowed cortó by el the pelo. law. ¿Albedo? If you ask Paimon, the only No, ¿por compensation qué? he'll want is a no-holds-barred fight Wow. with you. Is there anything else you'd like to ask me about? Sí, esto. Your sibling, Rowlet another Lover. blonde-haired traveler. Dice, no se vi un I'm rubio y sorry, dije but I've never Albedo. seen anyone who matches that description. Pero si tiene el pelo más largo If que she ever Albedo stepped foot incluso. in Fontaine, Pero no, no es I'm Albedo. sure she followed our laws to the letter and had no reason to appear on the stage of the opera Epicles. Is there anything else you'd like to ask me about? ¡Guau! No, no tengo más preguntas. Very well. It was my honor to provide you with what answers I could. Rowlet I Lover. very much enjoyed conversing with you. Dice, Agüita It will ah, es soon be que se time le for veía me de to leave frente, this ocultaba blissful muy bien la tranquility coleta el tío. Sí. and return to Palais Memoria. You Fermo. really are super busy, Dice, Monsieur Neuvillette. no es Albedo, es I thought you Alfredo. only came Es here to pay your Alfredo. respects today because you had the day off. Crime and villainy do not have the day off, and so justice must work around the clock as well. This is merely the nature of the justice's work. All right. You've got a point. Eso ha sido adorable. I just noticed that the rain has Uy, stopped. QVT. Dice, no es Alfredo el Alberto. Bien. Vale. Pues, espérate, vamos a coger esto. Rowlet Lover. Eso Dice, que me han desbloqueado no es los una misión emotes de de la Arconte, ¿no? Rayubu me recuerdan a Kawayachibi. ¿A qué? Ok. Vale, igual he desbloqueado las diarias de Fontaine ahora. Pero bueno, ese no es el punto. La cosa está en que se acabó, gente. Hasta aquí hemos llegado. O sea, ¿cuántas horas Guaji. han sido eso? Dejadme sumar. Dice, sí. Vale, bien, pues me lo haré por mi cuenta. Y así las desbloqueo de una vez. Luego cuando vuelva. ¡Guau! Rowlet Lover. Tenemos Dice, 48 horas. no me siento bien, más señor 17. Zarco, algo de eso. Cermo. 58. Troste. 65. Guaji. 69 Dice, horas y media, gente. He pasado Tremendo aquí. de 3 días. Y sí, Wirgul casi 3 QVT. días clavados. Dice. O sea que ahora tienes que hacer un dibujo conmemorativo. Sí, básicamente. Rowlet Y Lover. lo haré seguramente por mi cuenta. Pero bueno. 69 horas, joder, qué buen número. Lo hice, de hecho iba a acabar a las 2. Para comer a las 2. Pero eran 68 horas y no podía dejarlo pasar así, ya lo siento. Vale, no tengo nadie con quien os suelo mandar. Porque nadie streamea a las 3 de la tarde. Así que, a no ser que queráis canjearlo de la raid, os voy a mandar con Shonzo, que es como mi artista favorito en cuestión de modelos 3D. Es una maravilla, hace cosas preciosas. Y pues eso, gente. Muchas gracias por haber estado en el extensible. Muchas gracias a todos los que habéis donado cosas y habéis hecho que llegásemos hasta el final. To survive hardship, you must prepare for Y pues hardship. eso, espero que os haya Guaji. gustado mucho, que os lo hayáis pasado Dice, muy bien. Aguanta 3 Con- mini voy. son 69 horas y 42.000. Vale, esperemos. Vale. No te lo he dicho exacto, ¿eh? Hay minutos por ahí. ¿Has sumado los minutos de todos? Aquí hay 59, 57 y este va por 30. Samuan los Tintuix. No, pues entonces Dice, no. Entonces tu siguiente stream es el año que viene, ¿no? No, el siguiente stream es hoy no, mañana. TZ. Pero bueno, eso, gente. Dice, Que espero que os haya que gustado mucho. tengas Recordad linda que tarde. igualmente, Cuídate muchas mucho y gracias. no olvides tomar agüita. Por supuesto.
Y no olvidéis que mañana nos vemos a las 9 de la noche, como siempre, que tenemos colabo con el Slimo puto. Y pues eso, gente, muchísimas gracias por pasaros, en serio. Chaito, que os vaya bien, cuidaos un montón. Cubete. Chao, chao. Dice. ¿Pondrás en alguna parte del dibujo el spam de teletiendas? No lo sé. Yo no sé cómo voy a hacer el dibujo, ¿vale? Ten en cuenta que tengo que hacerlo en mi tiempo libre por ahí. Y tengo también otros 6 dibujos así que hacer, que urgen. Así que no sé ni cuándo lo vaya a hacer, ni cuánto detalle pueda incluirlo. Voy a intentar ponerle todas las cosas importantes que hayan pasado, pero tampoco mucho, ¿vale? No flipéis tampoco, ¿vale? No soy artista profesional. Pero bueno, gente, eso. Chaito, dadle saluditos a Corny. Y nada más, eso. Nos vemos mañana. ¡Chao, chao!